Bamada City, numéro 1 sur Abmadia. Josi Saramani, Garidou on the mix. Chetuya Katuni, Jigide Bila, Jigide Mamina, Otiti Baro, Netine Chebe Sira. Jawara Bamana, Japua Butogo, Chana Kobechi, Yachelu Wele, Chatobe Sira, Chana Kobechi, Chapena, Fama, Cheto Butogo, Chana Korate, Chana Benabo, Fofana Beni, Fofana Beni, Ali Fofana Denu Beni, Memoni Wele, Mojo Tikili, Ubo Tikili, Mojo Tikili, Ubo Tikili, Chadu Danyona, Osamine Sona, what they be Bariga, or they before, the Bariga. Salut internet malio manden kaw kori basi tawla j'espère que basi koni tawla alhamdulillah je merci ni basi koni tawla ne refana biya be geje basi fo itena alhamdulillah be Allah tanu ba barkada na sura yere fana bo ke chogola je merci o ye Allah tanu danye krengre nyana anti kartinina mamunu belli na yala so in kanyiwa voix kanyiwa kori buru koni ta corona sur voix kanya munu be Facebook sanfé aw bi sega sebe ko wi ko voix kany ambe continuer ni siji anti-Katinina. Krengrenyana nga foli mba krengre kanyesi anti-Katinina international bureau kono mo fo kana bla groupe international sanfe awbe jien euro mawma be anti-Katina kololo kono na kera sababu ye Mali gouvernement nye tonyo mini kololo mintaka Mali ndo segere jamana koka ani jamana kono kaw fo tonyo ka kaw fo kololo ka kaw fo faso denyaka kaw fo ka sabu ka be ka mako minya faso yi ni faso diriza o masega awlaje masega aw makodla aw fo lendonde aw folendo kosobe kaw fo ka walmano foli mini dantala abege famade ya teke nyinai mago ko 24 tunna dongodo ne be nin koy mbeni kuma laba dongodo on be nin koy mbarala krengere nyana le responsable ambeni mbarala on nyore fo antete macha har nan ciranteta oui bien akanya OK alhamdulillah je merci ni volume koni kany angata ay famba sama kana famba bora odona ay video ke nina koka nyore fo nkone be meka soro mabo ka video ke nina koka ka sababu ke munu nyere ba kololo kono olu yere ka citation kama sinon be ande ntete machi har na ya soro ninte jigi bara la jona nimbe donga yoro la 20h 21h c'est pour cela que au temba les vidéos que la har 23h ne be video ke parce que ne magote villa ne magote ko werela ne magobe objectif mina pour que ko gusika teme faut itisiga jonnoche sinon bi disi faraka teme billahi Mali manden kaw anti-Katinina kaw fo président bela jele awbe jien yoro internationalement France Italie Allemagne Turquie fo kata Espagne nunu fo kata Mali kono Côte d'Ivoire Congo Gabo awbe jien yoro Algérie Mauritanie awbe jien yoro kaw fo ka walimando foli mini dantala ninde faso denye
ne an tɛ ka video kɛ an tɛ carte na kungan ko ka kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn wɛrɛ tɛ jamana yɛrɛ situation ni jamana yɛrɛ taabolo ka sababu kɛ o ta yira k'a fɔ ko jamana man ka kɛlɛ waati de parce que ne kuma kan bɛ se yɔrɔ dɔ de la yɔrɔ min n'a bɛ mako ɲɛ wa n'a bɛ se ka mako fana tiɲɛ o sababu kama waati dɔw la ne bɛ fɛrɛ minɛ nina ko la pour que kin calme dɔɔni parce que ne kuma cogo ani bɛ min fɔ ani kuma in bɛ cali min kɛ ani a bɛ ɲani min kɛ n b'a capacité dɔn maaw b'a capacité dɔn c'est pour cela que waati dɔw la Maliko la an bɛ nin sixième bila kɛrɛfɛ a tɛ komi an y'a bila kɛrɛfɛ dɛ an bɛ kuma kan parce que an b'a baaraw la duguma mais ka bɔ k'u attaquer directement ɲ'o de jɔ dɔɔni ɲ'o de jɔ jɔɔni sinon kɛlɛ ma dabila de kɛlɛ ɲ'o de fɔ n k'a ma hari daminɛ fɔlɔ jago a ka bila en tant que n'anw ka laɲini ma sɔrɔ an bɛ min nɔfɛ n'a ma sɔrɔ Asimu i ma foyi kɛ fɔlɔ Maliɲɛnw fanba bɔra a kumana nina ko kan ni carte d'identité biométrique ani ka kuma passeport ko kan n tɛ fanba n t'a attaqué bi k'a fɔ ko fanba de don n b'a attaqué ka sababu kɛ a kumana au nom de l'État au nom du gouvernement a kumana o kan de kan c'est pour ça que n bɔra a kama mais jɛɲɔgɔn min bɛ n'a cɛ a t'o tiɲɛ quoi a t'o tiɲɛ parce que a kumana ni autorité ka laɲini de laɲini min ye min don a da ou a y'a fɔ ka sababu kɛ parce que ale bɛ kuma autorité tɔgɔya la ka explication dɔ di min man ka di ka explication dɔ di min yɛrɛ tɛ tiɲɛ ne fana bɛ yan de ɲɔ de fɔ n ko ne bɛ minnu jaabi nina ko la n t'a kɛlɛ to yen ko i bɛ vike n t'a kɛlɛ to yen k'i tɛ vike nin nina ko in anw ka ɲɛnamaya dulolen bɛ nin de la anw ka adamadenya dulolen bɛ nin de la nin de anw ka adamadenya sa k'an ka furu sa k'an ka kanu sa c'est-à-dire maliyɛn fɛn fɛn bɛ kɔ kan n'a bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ k'a bɛ ka vie bila danger la nin nina ko in de dɔn dɛ e bɛ nin kalama ni État y'i nɛgɛ k'a fɔ ko i ye porte parole ye e ka bɔ ka kuma fɔ kuma minnu yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye bɛɛ k'i ka fichier ta k'a lajɛ fɔlɔ fichier min b'i bolo fɔlɔ a ye sifuru kari ɲɔgɔn na nin de bɛ taa nin de bɛ taa ne bɛ fanba yɛrɛ ɲininka n'o de fɔ fanba yɛrɛ b'a dɔn fana ni na ko la ne bɛ min dɔn a la ale t'o dɔn a la ale b'o dɔn ne b'o dɔn ko dogo ta tɛ ko in ye quoi n y'o de fɔ n famana ka video min kɛ fanba kan don min na n ye video kɛ min tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ ale b'o dɔn ne b'o dɔn ne ko ne ye maa ye maa min n mago tɛ wari la n mago tɛ sanu la n mago tɛ tɔgɔ la n mago tɛ jama la n mago t'a la ko i ye cogo ka ɲi i ye cogo ma ɲi ne ka papa ma tunu maaw ka hakɛ i n'o de kan kan ne b'o kɛlɛ de kɛ awa ne ka dignité tɛ n permettre pour que ka nin sigi ka ngalon tigɛ ngalon min n'a dɔnna sini n'a bɛ kɛ ne bolo maloya ye ne tɛ s'o la dɛ maaw b'a kɛ mais ne tɛ État bɛ se k'o video kɛlaw sɔrɔ comme sur les réseaux sociaux mais ne tɛ sara a kama en contraire ne bɛ wari de don a la mais maa tɛ wari don ne la o de don fanba bɔra o don na kumana k'a fɔ ko carte d'identité biométrique kɛrɛnkɛrɛnyana a yɛrɛ ka kuma ko 14000 dossiers de tun bɛ yen ko sisan an bɛ 8000 et quelques dossiers la ko min correction kɛra Mali autorité fɛ yen a ye fanba sama ka na a ka video in bɛ yan n bɛna video in yɛrɛ de décortiquer kosɛbɛ a y'a ɲininka n'a y'a sɔrɔ i y'o baara in kɛ i ye maa minnu ka dossier rectifier n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ jinɛw de ye ou bien n'u y'a kɛ wotulow de ye ou bien n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ jamana wɛrɛ maaw de ye a ka bɔ n'o dossier n'a chiffre ye anw de bɛ jamana ko ka ya France Italie Allemagne anw de b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnyana a y'a da dɔn min na k'a fɔ ko 14000 dossiers ministre y'o fɔ dala kuma de la politique sira de don pour que ka maliyɛndenw kuma yɛlɛma parce que de la o de la maliyɛn bɛ kumakan cɛ ɲumanin de fɛ i kana dɔrɔn ka kuma f'a ye min b'a lafiya bi dɔrɔn sini kɔlɔlɔ a mago foyi t'a la anw yɛrɛ fɔ an kunna ka ban anw yɛrɛ fɔ links ya anw kunu hakilina min kɔnɔ anw tɛ bɔ o kɔnɔ de don o don an bɛ recherche de kɛ an n'an ka kalanbaliya don o don an bɛ taa recherche de kɛ Google kan mun de bɛ yen mun de bɛ ka kɛ an bɛ étape jumɛn de la mun de tɛmɛna mun de bɛ yen bi mun de bɛ na kɛ sini ka taa kow ɲɛɲini an sigilen don kan kelen de kan fanba ka video an kana video in na fɔlɔ n'an nana video in na an b'a jaabi cogo la min bɛ bɛn an bɛɛ lajɛlen ma ata fɛn yɛrɛ jumɛn fɔlɔ n ka caméra yɛlɛma d'identité biométrique sécurisée, CEDEAO, sera arrimée à celle du RAVEC et comportera le numéro NINA du titulaire. Carte d'identité biométrique minflé, avec un clan, ni RAVEC enroulement monké, mais un numéro d'identification, Barabikeni Odi. Balmaou, Famba Koko, carte d'identité biométrique min bena dla, ko abe dla ni RAVEC min kera, enroulement min kera ka ko. Ka koro ambe min kololo kono ambe min ga toro kono ko abina keno yi ndella ka video chaman ke ninka me explication chaman be kofi amma se munuma abina kono e folo
problème to la mais numéro jumɛn de bɛ ta beitugu famba nana numéro wɛrɛ de di a bɛ numéro fila de di fɛn ko nana mais si tɛ tiɲɛ numéro kelen dɔrɔn de ye tiɲɛ famba ko numéro min bɛ ta o ye numéro min ye numéro d'identification nationale ko o de bɛ ta a ye famba ɲininka ko ye numéro joli ye ɲɛ fɛn ninnu masqué k'u bila ɲɛ ka sababu kɛ ko n'a kɛ cogo de don n y'a ta Google de sanfɛ mais hali Google fana sanfɛ la n kan cogo don a bɛ se ka kɛ dɔ de ka données don n'a y'a bila Google fana sanfɛ numéro d'identification nationale o ye sifuru joli ye a ye famba ɲininka a t'o dɔn passeport tɛ ka marché n'o ye o ye sifuru 10 ou bien sifuru 10 ni kɛlɛ a ko o bɛ ta k'o de bɛ don a la o tɛ tiɲɛ fɔlɔ parce que passeport bɛ ka marché ni min ye o de ye carte nina ye numéro de nina ani numéro d'identification nationale i tɛ kelen ye fɛn fila de don i tɛ kelen ye i y'a ye i bɛ mɔgɔw file nin kɛcogo de la sur internet ka yirila nin de ye nin ye sini n'u ɲininkara tugun i b'a fɔ ko non ko nin tɛ bɛɛ k'i ka fichier lajɛ n'a sɔrɔ i ye kelen ye n ye min fɔ n ko numéro 10 ou bien 10 ni kelen o de ye numéro min ye d'identification nationale o ye sifuru 10 de ani sifuru 10 ni kelen ou bien dɔw ta ye sifuru 10 ye dɔw ta ye 10 ni kelen ye 11 chiffres 10 chiffres o ye o tɛ tɛmɛ o kan fɛn min ye nina numéro ye o ye 15 chiffres de ye dɔw daminɛ L bɛ yen ou bien B bɛ yen ou bien H bɛ yen ou bien S bɛ yen ou bien fɛn wɛrɛ bɛ yen o de ye nina yɛrɛ ka numéro ye numéro jamanja min bɛ yen n'an b'a wele k'a fɔ ko 15 chiffres o de bɛ ka marché passeport kan o de bɛ passeport fana kan a dɔnyɔrɔ tɛ yɛrɛ mais ka wajibiya maaw kan parce que an bɛ fanga la se b'an ye pour que ka maaw ka ɲɛnamaya dɔ bɔgɔ la y'o de sɛbɛn maaw ka passeport sanfɛ maaw b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ yan fɔlɔ an ka taa. À ce titre-là, elle pourrait faciliter les démarches pour l'obtention du passeport. Donc, avec cette question, un passeport sur l'île, au Noria. En jouant son rôle de pièce d'identité, pour la pièce d'identité de Amboulou, pièce d'identité Mindo, allez de question, un passeport sur. Voilà. Ay famba ɲininka y'aw hakɛ to Facebook sanfɛ souvent bɛ ɲina ka sɔrɔ ma caméra yɛlɛma n yɛrɛ kan quoi a ko ko de bɛ kɛ pièce d'identité min b'a yira pour que an ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ famba aw bɛ ka ɲina fɛn dɔ de kɔ ne y'o de fɔ aw ye fɛn joli de bɛ passeport dɔrɔn na fɔlɔ passeport de ye double biométrique de ye n'aw t'o dɔn n b'o fɔ aw ye aw ɲɛna fɔlɔ passeport ye double fɛn ye cogo di double ye cogo jumɛn de la passeport yɛrɛ o ye biométrique de ye passeport yɛrɛ simplement o ye biométrique de ye nina min nana ka fara kan o ma kɛ double ya double biométrique ya mais o bɛɛ lajɛlen tan kɔnɔna na a bɛ ka trafic kɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ tan kɔnɔna na a bɛ ka kɛ business la Mali kɔnɔ o bɛɛ tan kɔnɔna na Mali passeport valeur t'a la o bɛɛ tan kɔnɔna na gouvernement kɔnɔ i bɛ suɲɛli la i bɛ bingali la i bɛ ka jamana sɛbɛnw ta k'u bamayɛlɛma ni jamana tampons ye k'u bamayɛlɛma ni jamana minɛnw ye k'u feere jamanadenw yɛrɛ la trafic la hali bi o de bɛ ka kɛ n y'o de fɔ maa caman bɛna nimisa dɛ maa caman bɛna nimisa dɛ i bɛ passeport bɔ bi i yɛrɛ b'a dɔn i y'a bɔ cogo min na i b'a dɔn a dogolen tɛ nka plus tard jɔn de bɛna bila a kɔlɔlɔ kɔnɔ e de don n tɛ ka kuma maa minnu ka passeport b'u bolo 2017 fo kana bila 2018 la fo bi de n tɛ ka kuma o kan dɛ n bɛ ka kuma bi yɛrɛ de kan maa minnu bɛ ka passeport labɔ cogo wɛrɛ la n y'o caman ye n y'a kan caman ye caman b'u ta labɔ n'u y'a labɔ waati min na dɔrɔn i bɛ message ci ma ko 24 ko ne kɔni n t'a labɔ parce que n ye ko cogo bɛɛ lajɛlen kɛ mais n taara labɔ nin kɛcogo de la i ma passé sariya fɛ i ma passé loi fɛ ne y'o de fɔ aw ye ni business de don maa tɛ se business la ka tɛmɛ ne kan ni affaire de don maa tɛ se affaire la ka tɛmɛ ne kan ayi bon o maa joli de bɛ bi min ye passeport labɔ nin kɛcogo la sini ni yɛlɛma tɛ se ka k'a la sini ne tɛna Mali pesi sɔrɔ tugun e bɛna kule waati jumɛn e bɛ kule san 5 nin kɔfɛ i ye fɛn fɛn kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛɛ bɛna don bɔgɔ la san 5 ɲinan kɔfɛ parce que ka kala ye k'i ɲɛ tora la an b'o waati de la parce que ko kan ka taa sariya sira fɛ cogo min e ma t'o sira fɛ e pressera i yɛrɛ ma e ma t'o sira fɛ c'est vrai maaw bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ maaw tɔɲɔnen don nka maa min ye fɛn min dulonnen b'i ka ɲɛnamaya la i b'o su de fo don min na i ka hakɛ sɔrɔ awa i ka hakɛ fana ni eta m'a d'i ma i wajibiyalen don ka wuli ka eta de kɛlɛ problème tɛ mɔgɔ wɛrɛ kan de Asimu kelen de don dɛ Asimu de ye maaw bali passeport la maaw b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ o bɛnna min ma ne b'a fɔ o ma bɛn min ma ne b'a fɔ a sigilen don k'a tulo de datugu a tulo bɛ kɔ la dɛ
on de bolo datugulen te abado be kololo mina jamana koga mais naw ma kele ke akan haraw yere siga wa hakete nyana bo parce que ma koro munun tumbe nina barala depuis be katlela olu de bi ci kelente mi sanzera muso kelente be nte mi ya place bla munun tumbe business ke kateme o mo kele nunu de bu place la halbi parce que olu ta fa akaba awa dunte ban chogo fana tala I dunte na ke chogo fana tala fana parce que ka sabu ke olu balo bo de la olu ka nyama dlolen bo de la olu be du soro de la ibe muso soro de la ibe wori ba soro o de la ibe bazemba soro o de la ibe du tero soro de la ka itazu jola obe ba en nana ka fo ko yelema jume de be min kera maldiw nyefulo yelema jume de be ni o fa be ma o kamana ga chin de yo autant ni chela ça c'est autre chose oui combat wéré mais damani nyogonche jamana dem munum bey ay asmu nyiniga horonya la aw ka nyiniga dambela comme munde bey am malido mbe kasila sanjoli inana ni horon ka minye kelente yemi la walia ka fo ita kalama iba kalama de ni nina ko kele edebe ni kalama katime beka malende munum be diaspora ka asimu ima kumade nyode fiengo nete kumade iga groupe joli de sigilendo ne de 24 ne de fo ne de Aras 24 groupe joli de sigilembe e asimu toyala pour que ka soutenu France Mali Canada Italie Amérique Espagne groupe joli de be mi sigilendo kambe asimu de soutenu na bena ke président yire kroke de ba benyefe te asimu ne be groupe nunu be kono de groupe nunu be kono groupe fen sigilendo asimu toyala ba be kono kelen mais est-ce que mbega kumaria parce que lu kele wati ma se folo olu kele wati masio nebe barada oluka depuis ala kanda madelika kele mi nyogona kenga nyama ya kono mba dlo asimu ka groupe munu sigilende do kube na asimu suiteni kasurni nina ko emanyana bo chebe groupe kono mba bellegu kele nyenkali ala wallahi ibendo itendo bonya tola karama tola de nete manega ola de muso ba kono iyereta depuis 6 ans groupe fafen sigilendo ka asimu de suiteni ko parce que ko asimu bena ke candidat ko amba soutenir pour que akake président avec président ya munde ke malde onyefulo en face à vrai dire ne ka sera fo ite jien la de amunu be jamana ko ka ye munde ke folo amunu siglende ni wori be ka taka daw maka ka groupe usigi ngomba be de kala ne de be ka fo prévu be ne 24 de bolo asimu yere de ko kebe ni benyefe ni ndamine na wati jume ngone be groupe nununka me ne be ele mo la de changa soutenir tandanga ketangwa o mafa mufulo ni be Mali kono be do Mali groupe ka ni be France be do France groupe ka mais ne be groupe nunu kelen be ka kelen groupe fen bi bolo ba be ka kelen parce que ibolo ne be Mali kono de ibolo ne be France ibolo ne be Italie ibolo ne be ya fede iba ya sigi yoro be groupe be kono kelen be la jella ntongona be groupe kono te fen fode mbe be barada asmuna ko ke ka krengre nyana abalma munumba kono ka fo kube asmu sudeni nube ka mo negeni wori nete kuma folo de nyode folo ambe kulela jamana ko ka yana oga asmu sudeni awte asmu guide awte kuma ni asmu ya pour que jamana dem munumbe anana horonya la mamunun ka moluku ka hage soro folo wa fa beta groupe de sigi ka fo awbe asmu sudeni ka ga candidat la yerojume kele madame ne folo ndemma asmu yere keleli damine en tant que ni problème ma résolu ka fo ko asmu bena ke candidat ya atedogo chela atedogo musola de ne orefo ngwambe na ledi ambe na le parce que nenya te video kela la mimbe nebe sera minyi ati wallahi billahi a video kela te nebe sera minyi nga bonya be doye de menenya tala sur les réseaux sociaux ko nebe nga kile to cheminye billahi nya tala wallahi en tant que makele were fo ngo ni kele ndi asu be ka kele kaminga mbanjo kambe chinyedeka na ta kalama ka fata ka ba kalama aka ministre ko ni yarante kumauka horonya ikele ndi mo te kumauka pour qu'il y ait il faudrait corriger l'arrêté interministériel. Arrêté interministériel de Tara. Non Tara, non arrêté interministériel numéro 2017-1670 du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, du ministère de l'administration territoriale, du ministère de l'économie et des finances, du ministère des Maliens de l'intégration africaine. Au Mintara, le 2 juin 2017, déterminant les conditions de délivrance du passeport biométrique national. Il y a de au-delà. Nous mettons au défaut, nous faisons une dérogation. Au-delà, on devient une côte noire.
Donc, aujourd'hui, il faut préciser que la seule difficulté pour les demandeurs de passeport est l'obtention de la fiche Nina. Donc, de là, mes passeports pour la vie. Mundo, Nina Sorolite. Pour ceux qui ont changé leur identité après leur enrôlement au RAVEC, surtout Mamouni et l'élément de Wakola, quel est mon enrôlé avec là? Famba, mbore fie kaniye tugun galonka parce que bibe fangala bini transition kadi ate passé quoi. Ago problème mimbe nina passeport sorli la oye nina sorli de nina sorli te. Problème de bi, problème nye dona kaba, munde be rectification. Pour que kasega mro ka dossier rectifié au de bi. Nina sorli te problème yede. Faut vembe problème kono nina de ba be bolo kelen kelen. Nina de ba che kelen be bolo kelen kelen muso kelen be bolo kelen kelen. Nina sorbaliati o. Ko problème de ka rectifier aw ka lajɛ aw ye défaut bla yoro munun na kaw yere tugu kaw ɲɛ tugu ka problème lase mɔgɔw ma yoro munun na de olu de don dɛ olu de ka rectifier ani nina sɔrɔli ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la o la mɔgɔ si m'a f'i ye k'a fɔ ko nina sɔrɔbaliya ko maliyɛn dɔw b'o de problème kɔrɔ ni cɛw cɛw y'o fɔ a ye ngalon de tigɛ nina sɔrɔbaliya tɛ de nina sɔrɔla mais nina ni problème de bɛ ɲɔgɔn fɛ problème min ni e ta ye jamana sɛbɛn kɛ jagofɛn ye ni e ta ye jamana sɛbɛn ko ke business ye ni eta ye jamana sebe ko ke yurugu yere yo min ke jamana don bo toro na kololo de kono ya e be ta nyini ro jume folo kana ta nyini ro si aw sigi kanye min ye be kuma halbi anata ola arabeki ye modification mun ke tabo aw kana nyina ka étoile blanche les modifications en cours seront prises en compte donc mais yelema nyini amba beta en compte ka bedo bala wala sa yelema kaseka ke et d'ailleurs depuis un certain temps le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à travers le centre de traitement des données de l'état civil procède aux corrections des données a même une fois bella gelena on a nous va donner mouille depuis wakidja ministère de l'administration territoriale en centre de traitement des données be ka mo ka barake papier nuka au regard de bien famba ekoko donné munun tara mogo tara ni donné munun yo kube ka barake donné nununga famba o techi vocal ou bene 24 de bolo ya vidéo bene 24 de bolo ya awa image ou bene 24 de bolo ya ne o de fo ne gongombe mali administration kono de ne 24 billahi chemi mbi jo kangalon tiga we vidéo manu la o tene 24 yede vidéo bene de bolo ya ibene ka horoscope kono ya vocal ou be andi image ou be andi kuma kan be ande kuma kan munu ye jamana wuli kuma wi kuma kan munu ye jamana seben fere ko kuma wi kuma kan munu ye hal na ya soro eta ya fo on taki ebe worde bo har ni eta ya fo on taki sabu ayaw yere tugude ka dobo awisila akira progreri quoi akira zizi quoi akira masisra ou quoi akira meri quoi aw ma joli de be har asum mbe fangala be ashi normal tala chaita vérifier den darge ne tengalon tigo yeri har ni eta yake har ni eta ya fo itake awa eta yere ma fo yere aucune autorisation kelentei min dira mauma ka fo ay ninta généralement pour que kasega mauka correction ke et sinon dossier dron de blalendo ini ninde kana wolo sebe ube du carnet jugement supplétif abana ibe corriger li yoro rectification iba e jien yoro jugement supplétif ani copie min be da ika acte sans ika ya famde soit ikana ne auka du carnet pour que e kase ga correction que parce que du carnet recensement ben na code kono ya famwa à part de ça il y a te foi la document wore jumen de la ibe min ngali kila ati mais munani ma wula katuga rectification na konslaula atenyana bo orugo ko mali de do mali yere ministre de la justice la nere do na e mo kelendron de be oye muso yede mimbe ka barake akuma kambi ande no refode ne refode le konate dossier tanke kwale be ci were de la abena dossier munu yere ketle kono dossier tanyere atetla olula yere abo lu ta ko lu damine de ku bonyona ku laje ki akanga jumende ke akanga fen jumende ke aba ga tando rondeta o dossier tanteke 14000 dossier mi mbora France ya kata o ko fe consulat mo ye dossier jul de black kata sisa akacha de fo imanyana bo papa amanyana bo na ya sura be ka rectifier na ya sura mo ko be kanyi cha oni nete kelewo oni nete bla nyono
ne te o kama ne be ande mako de kanye ibia ite o mako kanye krengeranya na munu be nina ko problème kono mali état de nodo ni état te jonde nodo na aw te jonde nodo aw siglembe ensemble kono bi ka fuka ye conseil kuno ye madu de jalagi kuno anye fanga do de labbi ko ka sabu ke malidew deguna ni horonya malidew ni ame ka fuko kudeta kororete kudeta ladi anga fanga tige chamanchela ka sabu ke mauto nyana kololo chayara ni ne koro kudeta bamananga no mena fora français la dro be jabe wuli kudeta te femere anga ni tige ni nyoro la ka sabu ke antese ka continue ni ninye ka sabu ke kololo chayara ka sabu ke mauto nyana mauduguna kudeta koro do ye nini mais o kerani kamado ka fanga do de tige chamanchala ini mansaya manga bi ka sabu ke malidew be kasila jamana ko ka ni jamana kono malidew desara ka seben soro malidew be ka sa alama dongodo mais on zodi résultat du de bi malidew munu be ko ka se ka faraw ka malidew munu nya o financer aw sera ka munde ke krengere nyana asimu esera ka munde ke amunu be ko ka ni min sigira de ya ambe mal de la diaspora ambufu aw be jon defo anka papa anka sera yere taw ka foli la aw be foli min kere ka fa amunu be jamana ko gande femere tere na fiya ni intérêt nyini munu be jamana ko kan ne o de fuya aw be kunu ni bela jelen ko fe kaw sigi ku we me ibenu ga émission mana ibe émission kero do ibado ikanga eta gosi émission munu na spécialement ka sigi diaspora kama fo ka problème ka résoudre me nyabo la ito kede parce que mago be visibilité de là. Nous y a de coup mago be visibilité la dro nous ma diaspora to do la visibilité te soro mama be laje jamana ko Canada do lu de be laje mamu be jamana ko lu de be laje mais aw de be problème ko no dongodo aw de be kasila dongodo papier ko ntanya la ya dongodo aw de be passeport ko kulela jamana jumende dembe bi France kono Italie kono Allemagne Turquie kono Espagne kono ko biku be mankana ko biku dusu kasinda ko bi ini kuma chama be nyona sur les réseaux sociaux ka sabu ke jamana sebenya jamana jumende be ni maliti ma be ki yere etendia ma te ki yere etio aya la je jie jamana be kengere nyana munu be français aya la je jonni jonde be kulela ni malite ni malende unte isra ka fenya uya papa kama ya uya asimuna na sini horonya di nyore fun ko ma dala karafe o ma dala kuma o dala karafe di idala karafe ni ka horonya ni ka kewale di ni jie koko yi kanyi an jamana de umbolo imani ka sabuke amunu be jamana koka ima fenka nyede amunu be jamana koka kurita kera kumin kama fanga koro bina kumin kama o kumbi o jugera kateme fanga koro tumbe domina de no ye seben ko e no ye diaspora tumbe to nomi kono fanga koro kono est-ce que angele manga ka nyere ega jamana do mbe kulela ambe ka nyere etendia ambe ka nyere etendia mo be jamana koka e ka nyana ma de be bola ibu bawde ta bu fawde te be kablawde te be dugu de ta o siglembe réseau sanfé mana kanfo blomi kanfo kora taw nyana mali be jore sanfé anya be ko la réseau sanfé anya bala minye tinye minye ngalo anya bala ngama go de tala hadni ma kuma to la ni tinye baga kuma lo be ni tinye re tala ibado kafo ni nkoni be ka kuma dro kuma de kada ya nen kada be ka kuma dro me ana be ka min fo ko tinye de do ma onya bola de me biti laje en tant que crisité kama baro parce que mo be baro ke yoro de nyini sur les réseaux sociaux grente sigi bi grembe réseau de sanfé ambeta nyoko la yere réseau sanfé ka ta ka wati ko lati ma nyere kunka ana be tinya ko lude kelenya anga tambe nale. La situation exceptionnelle des Maliens établis à l'extérieur. Maliens munu chile me kofe na wo jatimine ko tebe. Une opération spéciale a été mise en place pour la correction de leurs données sur la base des justificatifs requis. Groupe qui les met 5 ans. Nous mettons au papier ou la ka yelema do ala ka benu ou la nini. Famba groupe mi sigilembe 5 e ka nyefone nyana e ka tu nyininga ku ye fenjumeni de ke mamun be ko kambi. Awa kololo be ka bunya katadi. Nini na ko problème yedi passeport tigi mi mbe nyode fo min bi ni seta e na tsaka ka passeport renouveler ti o ka chade passeport tigi ute problème fula yewa ni na tigi ube kelela ka sabu ke anga ni na o ka rectifier o e problème kelendi parce que e ma deli ka passeport biométrique ke kaba ne ka ni na rectification kera e danye carnet bu de takata passeport ke o e kelenye fulana mais mo mi ni passeport biométrique tumbi bolo ka koro e ta e problème fula de oba yera kafo ebe ka yele minna ere ka kuma munu nye mana mogo ye olu ye problème kelenye emi yere be ko mana kami yere fo e problème fly
ninde malien soro sister parce que on ba fa ambe ki wadi ki alala parce que on bolo ambe siga ndogo fende ko fe ni ala tanye ambo de système kono bi mawma ni passeport biométrique de bi bolo ni ma taw ma tanjo mo kelen de takany harna sura bora consulat la abe fonji ate passé ebe na munde ke ibe tlaka segi kata ka ferere nyini pour que ka sego ni na une corruption ke kata ratifier no ratifiera o ta bané tugunde parce que be problème wéré de kono munde be ntuwa parce que tu sais passeport déposé en tant que ga passeport koro mimbe biométrique mimbe faut ka supprimer ka boy obe supprimer wati jmen folo et animin ta ni na dron problème yeki est ce que kele unde doit c'est pour cela que malé umbu sigi ka mawu ye kele la na fora ka fo ay wuli alaje nere semeni yere mume nete mo ga appelta ibe vocal tinti jabi parce que ne be bara de la nimbe do mbado mbedo erimina mbe occuper nka diala tige de la mbe occuper tuero de la har na soro nina ko chide do mente mo ga appelta antena vocal jabi fona kira weekend har weekend fana te appelta de ibe message de la ni nka segi jabi parce que tantene bolo kele ke moye mo mi mba fe ka kele ka ere mali jamana ni ma kele fo ite nyana bo na yaw sigita papa ka te nyana bo har nu e progression bla senga progression spécial fémérité a ke kunye de ro ka responsabilité do ta ka bo consulat mo ka kabu yereka ebe na ci progression tato fona iga sebembe bode ni chochi ya fiyo ko ngalonde do avec depuis jemase ni ndegere la progression spéciale abe maraju ni fiyo na obe oke kunye kadi mo mami besi iga démarche uke bo mami iga démarche uke akake maye mami mbe droit do mami mbado fana démarche ube ke chokomi mena fana tara labo chokola kadima isera ka passeport labo naye ibe problème kono o kofe e masika passeport yere labona yo o kuro toujours ibe problème kono jonde yalla nyine e retia parce que abebe timi sariya shara defi aw masika wuli ka kele ka aw yere kunyi fo ba wu sigi parce que ye progression bla ou be aw ba wu sigi ka fuko no ko aw be état la me état te fado ate bado ate dendo état te foido état ba nyini de ale kana perdi état ba ka intérêt dron de nofi hadni jamana den bela jelen de be détruit aw bede be sa aw de mago be tien mais état mago te tien o jien état bedi o te mal de roñere état fo ite mimi jamana don ka hakedi en tant que ni kele te ni mankante parce que nous ya do aw engagera kase état pour dola tiali do be na do anko tiali fanga o ka jugu iba o ka hage dawma o ko fe de sisa ibe arrière bo a anga la janga mo ka problème résolu sinon a te résolde o jien état bedi e français ta makanya na ya les jeunes ye bara mina français ou quoi ni 100 € dron kama de 100 € dron kama ko 100 € dron kama de parce que tigira ka buga sarala 100 € dron kama ye chali minki akacha de parce que état ta fait ka perdu mais état ya famu sisa na manjo ni nyerola ka sagi ko anganga muni munde sigi senga avec chiali de ma sagi ko depuis les jeunes ye kele damina ne ijama tunkata mais labana les jeunes ya famu manifestation ta nyarabo meeting ta nyarabo ambe munde ke amba free état de ka abanka hake de we jagware parce que o hake de do na ma kele ka o hake no fa be soro chukuri na we ya sigi ka foko wa ministre kumanata ministre ngalontegelaw ministre kumana député kumana député jamfantiu nunu ko ni sigilembe har nunu te député wede ni conseil national ou de do sigilembe nunu be ka sarata parce que nunu ta fe anga bon problème kono sinon aya la je que senete mo ibe ka mundi ke bara dumene bu bolo bi ka teme diaspora be kololo mini toro min kono bo diaspora ka la sigide munu yere sigilembe mali kono be mun dron de lay obisa John de représente on na be ka foko ko sigilendo malien de kuna ensemble kono ko ka mani malien de to ya malien de be nyani la jamana kono ni jamana ko ka a bengalon tigala be intérêt nyinina sino papati isera ka munde ke fui e koni sigilembe ndro ka foko anyana bo famba ebi konfeno de finyana tise ibe dossier ndonde iba donner minye ebo don kateme beka e famba de chevere donde me famba bene donde kanala jembeka kuma tande abendonde abendo très bien abo kala mafana mbeka min fana fo kani rebla nu no fende la ka kangarde sabali kani si isi be degere minna ka fo ko ibe kuma min yere ni chien yere tala en contre ni na mo yere be ni la jedoro be yeri la quoi parce que ba fo kono avec la visibilité de Niniwa ou avec la diaspora min beta ka vidéo la je ka tout partager au jobu la fana de
parce que auto mako dla mais wajibi de be do ka vidéo kono ko partager o te wajibi ya mais yere kongo ite ya kene ka problème jonde ka est-ce que ka problème résoldu imam médecin foye folo ka banabato furake banabato ko ateke foka jin wuli ayi e de be médecin segere ka don iman kene mais aki furake ka soro ite ya o yengalonde ya boni de be diaspora ka parce que be kon ka banaka furake ko be site kene ka atenya bo na obe keleke ay keleke ni bo fuka no bola di na ma keleke atenya na bo ni e be ka kidalin ka uni gaun ka musala ha femere tere olma bo odona ku ga independance fetike ya kuma kan joli bolu parce que buka intérêt dron de no fe rebel munum be nor la buka intérêt dron de no fe ambe mana ko de la tam sinon ka diaspora problème mo résolu yer nin kelende do e be ka ministre min to fo maiga ade be premier ministre place la bi maiga ba do min bala e ba do min bala e ba do neni eni maiga munde be amma sabani nyonje neni eni maiga munde be e bodo ne bodo o masela kalila de ibe maiga fo malien de werude kana usiki ka mau blufu video kono mais o tene 24 yede attends. Dans le cadre du lancement de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée, une grande campagne de correction des données sera lancée très bientôt en vue de procéder aux corrections autorisées par les textes en vigueur et d'actualiser les photos au niveau de la base des données du RAVEC. C'est dire donc que le gouvernement est en train d'anticiper la mise à jour de la base des données du RAVEC afin de produire la nouvelle carte d'identité avec le minimum d'erreurs possible. Pour cela, nous comptons sur chacun d'entre vous pour la mobilisation et la sensibilisation de nos concitoyens afin de réussir cette opération. Décision kele billah hamata ne de be ka fo bide ne de ronde décision kele hari carte d'identité biométrique ko la de décision kele biato ne ni kuma fo ne boraka kuma ninga ngo décision kele mata ani bichayo ya kuma mewa ani bichayo ya kuma mewa maleo ay si bon tege de na sura kera amake ama ne de ya fo nyana nunte foila c'est dire ka jamala nyina kata fo wati mina ulu sago kelen kofe nu bena election ke wati mina iba laje mamunun takani ibo ulu drondeta sino acto be darajila min bena kofe tena nyana bo fo itena nyana bo fo asmu fona ka bla kuna nebe ni fo chebe ta fanya na de asmu ni maw dogunu ka hake no fe hal ni ya de atena fanya wi awa hal ni ya di tekife billahi parce que mabe degu me dande be ko bela jelena ka ma toro dande balade menia damateme ka damateme ere ka jamana deundi do ere ka mogo de do fo ka se étape do la hania ditu ata na fatugu billahi mai deli ki ga so iga so mai deli imaso o ko fa bori sagola wati mi ka fo ibake ake lobi nege to mogo la male ngani nege ne no de fode ambe kele mi na madama dama de do maliko kele abana sino fembe buni bela taika chila num bebe ka toni sanganje nyini jamana te e ku nyini ngadoro e ku lamedoro na so hari emi mbeka defare e bado miye jamana kauna miye jamana jolai wallahi bado moto finyana de e bodo e ban bedo ambela jele fembe video ke e bado de e bado jon tay intérêt koy jonde tay ka visibilité nyini jonde tay ka sanga nyini jonde tay ka partager nyini jonde tay ka intérêt were nyini ni etoy ni jamana toy o dogelembe raison sans veya est-ce que dogelembe jonde la ya me be ba do jamana ko kele minye o donne ndo kaba antena sigi dongo do sora su yeni ngeni message o to so antemeno tile kasa ma bi sigi isi mu me ko lawa est-ce que ni mami re hakili re kanyi bi sigi isi yere mu me ko lawa amba bebe ga barakeu me dongo do te ka foko dongo alama dongo do de ko marfa do be do yenga loyede o minan chaman sorla awambe ka avancer ambe ka yele sanfe anka la nyini kuma ntunte yoro mina be ambe ka so yoro la me odro de jamana nko kele ke minan na kunye kana jamana de la kana mali ma bouger kata yoro sifulo oui ama bouger kata yoro sito niko ibi seko beke de seko benade awai dise ko kan hari yere sika tanke ni diaspora kunga ngoma nyana bo asimu ni cheo che nege ama mawbi nege fanande ministre ni fonctionnaire munum bi bolo nube nina dlairo ni passeport dlairo la billahi abe ibeka kamrodi che kelente min sanzera
ate munu yɛrɛ tun bɛ mairie kɔnɔ i magara olu de la dɔrɔn k'olu ta dɔrɔn ka to bila police la parce que fanga min tun t'u la i taara fanga wɛrɛ de di olu ma ka dɔw ta ka to olu kɛ masisiraw ye a filɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn hɔrɔnya la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ malidenya la an ka jɔ ka ɲa jɔ ɲɔgɔn ɲa na aw balima minnu bɛ jamana kɔ kan i bɛ ka tɔɲɔ ta aw b'u ka tɔɲɔ dɔn aw b'u ka kɔlɔlɔ dɔn an minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔ kan k'a fɔ ko hali problème t'aw la dɛ mais minnu bɛ jamana in kɔ kan ya cɛman na musoman aw b'u ka kɔlɔlɔ n'u ka degun dɔn dɛ a dogolen bɛ jɔn de la ya personne aw ni Alahu Taala o jamana jumɛn de bɛ min b'a si kɛ kule ni bu ni bɛɛ la ta sur les réseaux sociaux i y'a dɔn ta i y'a bɔn ta maa bɛ se k'i si mun bɛ kɔ la aw ni Alahu Taala cɛ o de bɛ jamana jɔ ni y'an kule ka mɛ réseau sanfɛ mɛ kana jigin Mali kɔnɔ maintenant kana jigin Mali kɔnɔ o tɛ jamana la gosi ye o tɛ foyi ye anw yɛrɛ fɔ sa Mali in ka di anw ye ka tɛmɛ minnu b'a fɔ k'an bɛ ka jamana la gosi Asimu ka di anw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ ka baara min kɛ dɛ a contre tɛrɛ a bɛ ka baara min kɛ kɛwale ɲuman min kɛ o y'a kodiya n ye ka tɛmɛ ka sababu kɛ minnu bɛ k'a fɔ bi kun bɛ k'a ma jamu k'a fɔ k'an bɛ ka Asimu la gosi dɛ ayi non 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 la gosili tɛ n bɛ ka min fɔ tan de don Maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan i bɛ nin video in lamɛn i b'a dɔn n bɛ ka min fɔ an ɲa bɛ min na réseau sanfɛ ani min bɛ duguma kelenw de don wa kelenw tɛ o mais mun de kɛra a ye Asimu de ɲininka na aw bɛ problème ɲini de problème tun ye IBK de ye o bi problème ye jɔn ye Asimu de don Asimu nana dɔ de lata k'a fɔ ko ka sabu kɛ minnu ye aw ka discours korokoro a bɛ yan dɛ a bɛ n bolo yan o mais an ka taa fɔlɔ walasa an ka carte d'identité biométrique ka nɔgɔya a ɲinina bɛɛ fɛ wa gouvernement ye mɔgɔw bila recensement bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ la pour que données o données bɛ yen yɛlɛma ka don a la walasa an bɛna carte d'identité biométrique kura min bɔ a ka bɔ ni mɔgɔ ye laɲini mun kɛ k'o données don a kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ maliyɛn de la diaspora la correction min kɛra an tun bɛ 14 000 la mais bi a ka ca 18 000 ya balimaw n ko tun kan bɛ yan de ma a ko maliyɛn minnu bɛ diaspora kan ko an tun bɛ 14 000 la ko mais bi an bɛ fɔ 18 000 la fanba hɔrɔnya la de a kɛra dugu jumɛn na u yala documentw nana comme a site internet kan i nana k'u di consulat mɔgɔw ma France ya n'u y'u dogo n'u ma se k'u publier wa ou bien n'u ma se k'i envoyer maaw ka emailw la wa ne kuma kan tɛ de fanba de y'a fɔ de donc o kɔrɔ ye aw ka correction kɛra problème min tun b'aw la ko ka document rectifier k'u kɛra mais y'u transférer consulat la jamana kɔ kan yan France Italie Allemagne ma minnu bɛ kule la ko hali bi aw ka correction ma kɛ k'u nana dɛ awa ko a ka ca ni 14 000 ye kɛrɛnkɛrɛnyana France ya k'u nana yan bon i nana i dun ma maaw ka fɛnw ci u ma par email i dun ma message ci maaw ma k'a fɔ ko aw ka problème ko a résolve la ka ban bɛɛ ka n'i ka fichier ta o tɛ 14 000 ye de 18 000 personnes o de don an k'a kɛ yɛrɛ 14 000 in bɛɛ ka sɔrɔ France yan sa to in ka sɔrɔ jamana wɛrɛw la a ye fanba ɲininka ko a ka bɔ n'a sifuru ye billahi n'u ye sifuru fɔ de la n bɛ baara da ninnu kan parce que ne b'a dɔn mɔgɔ dama min b'a kɔlɔlɔ la France Italie Allemagne minnu bɛ k'u ta sɔrɔ ne b'a caman dɔn dɛ n b'a kalama dɛ a bɛ ka sɔrɔ cogo min na n b'a caman dɔn dɛ min ta ye ɲuman ye n b'a caman dɔn dɛ min yɛrɛ ta ye k'a fɔ ko a taara sariya fana sira kan n b'o caman dɔn dɛ e ko 18 000 personnes bon aw minnu bɛ kɔ ka bi aw kɔni bɛ ɲɛ b'a la fanba ye min fɔ bon fanba ye min fɔ nin kɛra y'a kɛ jɔnw de ye aw minnu ka dossiers taara Bamakɔ a yɛrɛ ka kuma an ye dossier minnu transféré ka taa Bamakɔ ko 14 000 dossiers de tun don ko mais 18 000 personnes ko maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan k'u y'o de ta rectifier maliyɛnw nin kan ka kɛ wulikajɔ y'aw bolo de n'a y'a sɔrɔ y'u mara consulat de kɔnɔ a ye taa consul ɲininka ko mun de bɛ yen a mɛnna fanba de la dɛ aw minnu bɛ Italie aw minnu bɛ France aw minnu bɛ Allemagne aw ka hakɛ de don ko n y'o de fɔ sa n ko jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ kan ka jamana sɛbɛn kan mais maaw de b'an ka administration sɔrɔ ka maa dɔw ka bali sɛbɛn na ka maa dɔw ka ɲɛnamaya dɔ bɔgɔ la ko k'a sababu kɛ ne ni e tɛ hakilina kelen na parce que ne bɛ ka jamana janfa i bɛ k'o dénoncer n'i y'o dénoncer fo n k'i fana ka vie ko n k'o détruire de n ye mandenkaw de ye an ko ban ka fisa ni janfa ye ko ayi n'an ye cɛ o cɛ bolo ta n y'o de fɔ consulaw kɔnɔ ambassades kɔnɔ ne bɛ yɔrɔ bɛɛ o man kunnen de fɛn caman kan nka n tɛ siran dɛ n bɛ yɔrɔ bɛɛ Korofina ministre de la justice min bɛ ka kɛ yen bi
ne de b'a kalama de wallahi b'a kalama de mais wati do la pour que harika croiser yere soro ka fo ibe kele do ke abe depa ebe ka munu yere defa ibe mi folo ou anti cartinina internationalement krengre nyana awbe mi folo kuma be ni yoro de na ya soro ka donner unu rectification ke aba boloyi na ya soro imake famba de koko akera de wanere ba fo fomba ya mi fo chinyete amake papa amake hari muru me katu ka rectification ke mali kono adobe kalo kele ne boduma kalo fula kalo saba kalo nani ebe ka equipe mi fo ne bodo kateme ka kosebe ni boro yoro la olu ba fana bi black ata krofina olu ba fo kalo kele kalo fula wati do la ni ko kalo kele abeta fo kalo saba la abeta fo kalo nani la mata makele de tabi nyana o nyana bora o dossier nyana bora ma sigilen de Dlomini Viskitala mana kan fola dromete sara mena me million de be sara la malgré tout be sariya sara fe anta ke kasabu ke iyere tugure har na soro sariya yake anta ke har na soro donne bela jelen bi bolo sariya shira kande anta ke fo iga doni ndedi mali sigilen do ninkande ka diaspora sigilen do ko manko kuke komi tulotala on nyabala atulobala na ko kwa ko wurde ke ka fembe aranze non jamana denya to de awa jamana de nyuma ya to yi ay ni jamana de mini de do awte kene kan ma o ka hake nyini tola aw ka tla ka fo aw ka hake minye min kan ga dawma parce que ayo sara de ka teme mama be ni son sara iga hake de do mama be impôt sara ni taxi sara ni iga hake de ibolo akaki 1 centime te sara la mais majol be ka yuru wuke dossier de bentege yande wallahi billahi dossier ubi yande nyode fu ma chamambe mbu sama kana no yerezo insanfe sikatala wallahi dom so ba furu sa nyenkali Allah subhanahu wa ta'ala ni na ko problème la mali kono ni mali ko ka consulat ko na nyenkali alala kuma ka umbe mbolo ya video be mbolo ya image be mbolo ya nyenkali alala dongodo ni ne fitnera ka bonu nun kama alama dongodo ni manunu lewu ka ken fado mbela nyama denya aw ma fa mu folo nun te sene la foka jinguli alamo barka duma wa barka yerete na dula parce que barka de benela wallahi billahi ay netin ka jamana ta jamfa har don kele wallahi nte wor minen ka jamana kunka jamana ka dana danne ka katla ka jamana fere o jamana den kele minye dana danne kan tu horonya be yoro me jamana bo yoro la ha administration be abe jo abe kalabanti afamba bezo mbesiga afa afamba bezo kalabanti jamana dana da o ka ministère ko nana fonctionnaire ou sigilendo olu le sigilendo ka fanga jalanta presente minda jamana de unkande o de bubolo conseiller ou sigilendo ka fanga jalanta fanga minta president de o fanga de bo olu fana laya ko eka de susmasoro makro fenfe ni ibeka jamfa abeba no la kelenkele aw be la fiadia aw ma wuli ka keleki aw ma wuli ka ira mali etala ni ndete conseiller de ka datu France aka datu Italie aka datu en tant que ni mauka problème te résolu i ka datu parce que na kunya aw de be de sigilendo janga di alama ka di ala jumende ma hein aw yerete ala do ba fo ka wadi alama aw be ga minyere fo esiga ya famu folo jonde nyina nembe alako ibe fende di alama minyi ala koy eta kote ala koy eta te fado ate bado ate dendo tiritala balmatala intérêt akana fa bode nyini ministre munumbe be ga sarata alama dongo har na be ke shudeka député munumbe be sarade surtout ko munum fle bi ka ko conseiller dudu ibe sarade har na soro obede har na soro soro fana te ba warade iga sarabe boy aw sigilendo ka fuko aw yadi alama ci usirana muso usirana imana chiba kuro ire jole nye ka kuma kameba sidira atisega la famu ko imana muso ba kuro kuma kamme ka jole nye ika hake ika jamana iye jamana denye iye malenye wolo sebe nyere kana sore la me ika hake de do ika hage ta kadima ouais et Francia Jean Fatou criminel abebe prisonnier me beka hake de babulo ah oui bien sûr beka hake de babulo sebe ne ba bela kelenkele anga jamana sigilendo dongo do diaspora milliards joli didi oludi be blizzet lanche de hey dariye ante bonyo wonne geni kama anko dabla
anka boni mana mana kuma nunde lamenina ka diaspora ma jamu ni fude do ka sabu ki ambe tono min kono nante se ga bo akono awa mali eta ma décision kelenta ministre mata ministre des affaires étrangères mata awa décision kelenta yemi bla kata korofina de ne be ga finya natande a décision kelenta eta e minta ka foko ni problème ka résoudre ate ni tunye décision ta obeta ka foko obe progression kewa ata yere nyinga ni tunye décision ta de ka fo problème ka résoudre billahi nyenkali alala même pas un mois ni problème be tumbe ba ah ya 18000 minke ku ya envoyer consul du mendema ya envoyer ambassade du mende kono ka fo ko ni malien de unka dossier uye amana ke chogo dossier ki me durbe na français yawo français ya chewu ga double chewu be kulela muso be kulela atoyere jugera kateme kununta ka yeba fo ko way ko dossier ukera yuke ku ci yoro mena utu nyininga na utubla internet yere ka fo parce que ani jebe nyona ayo nyininga ko joni jonde tara ta yere récupérer yere masa kurofine ko jon akango question de poser famba ko parce que mawbe ka utiliser ne bo de fo diaspora mo ye awbe ka utiliser moralement physiquement parce que be ka utiliser hakili de kono pour que o be la vidéo minke et ka se ka vidéo vue soro e ka se ka partager soro ka visibilité soro ka dania dota ka daw yere kunka ka kuma ni confiance or que c'est faux abe se ko ke litiwere la ne ma o soso de mais ni na ko problème ayi ne tendu ko mo si ko fe billahi on ba do min ba kono on ba do min do e bo do famba ne bo don très bien hari minte o tenan galon tigi ni na kola ni neta bo akama edum ba don fana ka fo mbebo parce que hari kuma photo la ibe ka siga yere ma parce que iba do ka fo jago 24 de bebodi nada maintenant ko ba ke mun kama parce que ambe fait carte d'identité biométrique sécurisée ka bo be maintenant tali be ke numéro ni na de la mais carte bien ay famba la mede folo la akoko ko be dlani minye oye numéro d'identification nationale ko be dlani odi ni oye carte d'identité biométrique avec amundi ko talibe ke numéro ni na de la parce que ya do ka foko diaspora koni e kana do ka kuma famba dossier nyo de fo ni black refe abana parce que était foi doni na extra foi ni kono nete mindo ni na billahi avant ngena garo kele kono ni be nyanyini de ka do min be ebe do yoro munu na de ne dona nunu ka ko enyemene parce que mali on ba blu kuna comme mambe fanga la bi ou be ni be ka barake gouvernement kono ko ede be fembe do billahi gouvernement te foido ibe hakilna ni bara uta chugo ye mawere udela e fonctionnaire munu be ndu ha ngo lu tara de orke nunde sigilendo ka kumani eta troye ka kumani jamana troye o tayra ka fo ko way ko abe jamana la sigi dende do ko abe ka barake jamana de abe kuma jamana de troya la ko sababu la député de ko drapeau ba kam akana ko ale de be fendo na ya fo ka bla yoro mi ko ode tien o nyona ngalon finte ibe kuma fen jamana yere eta do parce que eta nyanyini parce que mali kono ni kera député ka ke ministre ka ke fenwere to en tant que ni drapeau imbele ou be ni iga bagi bi créer la toro abana malien bolo ibe ko be do parce que anya blanco na mamin kala no de ba be do kala fana différence de be tasira de be kala na har ni tara université la tasira de be kala sira de be do be ke avocat e do be ke do be ka jizia kala do be ka barawere kala do be ka douane kala do be ka femere kala tasira de be o tayra ka foni kala na eba bedo yengalonde iye métier min kala itara ha tidri itara bolo fara min fe ibode don o de doni be la sino ita be donde ita donde non ni masisra yi danyo doni di mais commerce sera mawere de bo do minyo ta sira kala université la o de bo do kateme masisra ka ato kala madi bonin de bora malien hakilla parce que on bolo dro isigilendo dro ibe ninde do isigilendo fo itu kungulola ite pas parado ibe kuma hakili kofede ka sabuki ijo dron kan info parce que bimbe la me parce que bimbe ni joro la mawbe dala mali bo système de la wa mali ndo mbeka mali mamnu be kuma de mali ndo mbe ku tani nta to indela ngambo de kololo na nyani kono namin kala na tabe donde iga kala iye min kala ibodi do apana itara tasira minka ibodi do amunu be franza oba don
i mana se université la i bɛ taa sira jumɛn de fɛ an minnu ye CFAw kɛ an minnu ye lycéw kɛ an minnu ye fɛ bolofaraw de b'a la a banna e b'a fɛ ka kɛ mun de ye e b'a fɛ ka kɛ secrétaire de ya e bɛ t'o kalan de kɛ e b'a fɛ ka kɛ ministère ou bien e b'a fɛ ka kɛ douanier de ya i b'o de kalan i b'a fɛ ka kɛ transite de ya ou bien transitaire de ya ou bien e b'a fɛ ka kɛ juge de ye wa ou bien e b'a fɛ ka kɛ mun de ye i b'o de kalan i bɛ ka dumuni min kalan o de ye ta ye i b'o de dɔn sinon a tɔ dɔnniya t'i la a b'a dɔn a tɔ ko min b'a kɔnɔ e t'a dɔn fo n'a kɛra maa min y'a baara kɛ ani maa min y'a pratique kɛ maa min y'a kalan o dɔrɔn de b'a dɔn parce que dɔ b'a fɔ ko oui 24 bɛ ka kuma fanba kan bi ko fanba ninnu bɛ état kɔnɔ député de don k'u b'a bɛɛ kalama a t'a ɲininka a y'a ɲininka kɛ ne t'aw jaabi o la dɛ ale de bɛ aw jaabi a ye nin de bɔ aw kunna jamais o tɛ yen ministre t'a bɛɛ dɔn a b'a t'a bɛɛ dɔn a ye sira min kala hali sukɛli min bɛ bi comme a sanzera ala y'a kɛ ala ka nɔgɔya k'a ye sukɛli min bɛ bi a ye bolofara min kala a b'o dɔrɔn de dɔn o kɛra ko a b'o dɔrɔn de don o t'a yɛrɛ k'a fɔ ministre de don k'a bɛ jamana problème bɛɛ dɔn ou bien nin kan ka kɛ jamana kɔnɔ ko a b'a dɔn nkalon de don a t'a dɔn aba asu min bɛ bi a tɛ foyi dɔn fo n'a kɛra militaire taasira ye fo surasiya a y'o de kalan kɛ a b'o de dɔn sinon a tɛ foyi dɔn a tɔ la tugun mais ale de ye responsable ye ale de b'a responsabilité ta en tant que le président de la république et de premier et de mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛ jamana bɛɛ lajɛlen kun na e kan k'a ɲɛɲini a ɲɛɲini ye jumɛn ye o t'a yira k'a fɔ i b'a dɔn dɛ jɔn ni jɔn de b'a dɔn e de b'u ɲini ka na n'u ye ka baara kɛ jɔn ni jɔn de man ɲi e de b'o bɛɛ ɲɛɲini mais ne y'i sigi dɔrɔn k'a fɔ ko wai ko jamana bɛ ka taa parce que Azimu maliyɛndenw tɔɲɔnen don dɛ ne t'o musalaha la dɛ minnu bɛ k'a fɔ mali diyara o ɲɔgɔnna nkalonfin tɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ aw dɔgɔninw bɛ kɔfɛ ni mali tun diyara a tɛ kɛ tan olu tɛ kasi ka kule ayi mali ma kɛ papaga ye fɔlɔ papaga a ma kɛ foyi ye fɔlɔ maa bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ye e ka jamanaden sɛbɛn t'u la an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛni dabila san joli kɛlɛ kɛra kan min kan kan foyi tɛ min ɲɛnabɔra diaspora mɔgɔw ye depuis Asimi nana ani bi cɛ fɛn kelen jumɛn de bɛ ɲumanya la k'u y'a kɛ maa minnu bɛ jamana kɔ kan anw tɛ jamanadenw ye an ye jamanadenw ye de ne y'o de fɔ n ko ne b'aw soutenir ka sababu kɛ ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na de hali n'o man di an tɛ karitina mɔgɔw ye o ye ne ka hakɛ ye parce que ne ye jamanaden de ne tɛ n ka jamana labila jamana wɛrɛ ye n b'aw kɛlɛ ka sababu kɛ an jamanaden damaw bɛ ɲɔgɔn na k'a tiɲɛ fɔ an jamanaden damaw bɛ ɲɔgɔn na i ma fɛn kɛ dɛ diaspora tigɛlen de b'i la bi fo ka tu i kɔ wallahi maa minnu bɛ yen n'u y'u bila baara la cɛ kelen tɛ ye min sanse a bɛɛ i bɛ ka mɔgɔw de a bɛɛ ye maakɔrɔ minnu ye maaw bila tɔɲɔ kɔnɔ o maakɔrɔ ninnu olu de bɛ ka baara kɛ gouvernement kɔnɔ administration kɔnɔ bi a cɛ kelen tɛ ye min sanse i ma si sanse konsila minnu bɛ yan i ye bɛɛ tɔɲɔ i bɛ ka maaw sigilen de dɔn a cɛ kelen tɛ ye min bɔ a nɔ la ka taa consul la fo vice consul a tɛ yen o maa kelen ninnu i bɛ ka binna kɔlɔlɔ min kɔnɔ o maa kɔnɔ ninnu i b'i labin parce que i bɛ malidenw la fitina jamana kɔ ka k'u la fitina i b'u la fitina jɔn de kama jamanadenw bɛ wuli jɔn de kama i ye nin de kɛ i bɛ ka la o n'i ye malidenw wuli ma wuli ten de ayi consul mɔgɔw de ye mɔgɔw tɔɲɔya o ye tɔɲɔ dan ye dɛ maaw wulila ka kɛlɛ kɛ laban na yɔrɔ bɛɛ ɲagamin na yɔrɔ bɛɛ ɲagaminen kɔfɛ an fana an kɔrɔ minnu fana bɛ mali kɔnɔ olu fitinɛra cɛ marifa b'i bolo o t'a ɲɛ ye dɛ ay non e b'a dɔn min b'i ka fanga min b'a nafa min t'a nafa e b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan waati dɔ sera i k'i ɲɛ yɛlɛ ka wuli ka jɔ ni malidenya ye ka wuli ka jɔ ni hɔrɔnya ye oui an ka jamana bɛɛ n'a ka indépendance fête kɛ ka anniversaire kɛ nin kalo in de kɔnɔ hɔrɔnya la aw sigilen da place de l'indépendance la k'a fɔ ko wa ni anw ka san 52 de ye bi k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta e denw bɛ kule la sɛbɛn kɔ la jamana kɔ kan san 52 an bɛn'o de fête kɛ ko mali bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 52 de fête kɛ ko malidenw dɔw bɛ yen i bɛ ka kasi passeport nɔfɛ i tɛ k'a sɔrɔ e bɛna mun de yira diɲɛ la ni discours content tɛ ni manamana discours tɛ kana dɔrɔn ka discours kɛ ten dɔrɔn wa mali non mais non malidenya bɛ dɔn ni malidenya ye cogo jumɛn de la kɛwale jumɛn de la e m'i denw dɔn fɔlɔ e denw yɛrɛ i m'olu yɛrɛ kɔni fɔlɔ e denw yɛrɛ e y'olu bali sɛbɛn na fɔlɔ e bɛna k'a fɔ ko e bɛ n'i ka yɛrɛma hɔrɔnya fiti kɛ donc o minnu ni jamana sɛbɛn t'u bolo o minnu ni jamana passeport t'u bolo o minnu n'aw ma se k'u ka problème résoudre olu bɔra malidenya la kɛ parce que jamana fiti bɛ fiti hali n'olu sen t'a la parce que olu ni jamanadenya man kan
isigilen do kan ka horonya la ni maw ta fiye ne be ka finya na de maw be tonyo la ede ga tonyo do asimu maw be kololo maldon be kololo la e ka kololo de donne parce que inana ni horon kamini inana ni kuma kamini inana di laydu munu ya laydu kelente diaspora e kelen sura lati diaspora benison dia sura minna ate akelente ere mako foite mali diaspora la imma go foita la ngambi kelede onyere fode wallahi billahi nan ko amba de no de fo munu be ko ka e wule ka jode asimute jine wotlote ibeka kelela chugo me abe kelete ni ibeka kelela mali don ka hakere no fe anga hakete ka di ma be ka hake minana mbela ate passer to ate sika passer to en nana do de kele har ni ebe ka manda da mo ka femere to ko ye fendo de sunye ye fendo de tani mi manga bon mami ni fendo kanga muna ite no fana ta dama au nan taw mangaria munu be jamana ko ga chemana musoma olunu ga hake manga mamunu ye jamana 7 ke business ye olu site minya ga barake robla mamunu ye jamana 7 ta katla ga fere jamana dendoma olu sima bo abara olu sima barabla o beba nola ibeka kena go kunka o kun mamunu kera sabo ye ko lase ibeka ma abeba ka barake rola site minya ka barabla olu be administration kono olu be conseil kono ego ko enana ko mali ka jo enana ko mali kura ko hakilina kura ko yelema kura yelema jumende bi ngo yelema yede makura obedo eta kono makura obedo gouvernement kono aw ya kololo mi la c'est parce que aw ga kololo de ya to nye kudeta kunye mundi aw de ga kololo ya to anya ibeka ka fanga ko antisi ka continue na o sababu kama amurumbe ya aw kanga boy mawere ka remplacer kalangela ka chaw jamana yere ko ka mamunumbe ya nu bora faso kono ka soro ite abcd do bi o ma joli de be min kala ne o ma joli na ka diplôme d'alembe ya jamana ko ka ya o ma joli de be ya mamunumbe santani ko ibanga fonction kono bara fuiteke papa ka kololo iba jamana de na kube ka ulega joke ka kule karsamanye fere to ulude noto ye fembe ke yuru hata ko obana quoi mais domina ni kar bon il y a balade c'est pour cela que mo de fo famba yi quoi aka hakili sigi aw be global la famba be ka fo ko nina ko bana har kuno do ne le ko de fo nyongone to kalama wallahi nina ko mabba nina ko bana famba be ko fo yoro jumendela ayala mangata biométrique sécurité bora o do gouvernement mais décision ta ko carte nina te na fanya bli donc c'est ça fichier individuel d'inscription ngubulu modification be ka keni odi non modification de kera ira passeport be dima donc ni carte biométrique bora dro o de dabla numéro ni na dro ne beta en compte akoko nina ko bana ni carte d'identité biométrique dilana gouvernement be a dénoncer kaira ka foko nina ko bana famba nina ko madame ne yere surtout ka banere tise ebe nyina fendo de ko comme ka téléphone do imbe laifula obe laifula TikTok sanfe sinon ntumba labo ka yere la c'est comme aflenye fe chogomi nina ko be banchogo jumende la mpele ka numéro jamanja mi blata ni numéro yi ni de nina numéro yi bon ebe ka nina fo ko nina dablara nina e jume kana fo nina dablara iba fo pour que ka nina fabriquer pour que ka ke plastiquier ka ke comme carte séjour comme titre de séjour o de dablara o dun dablara depuis on mana fangala o bana depuis be ka tlela ebe na munde fa onye ko nina ko bana ka nina fabriquer ka carte lama mine o de te soro tugun min ba fa carte be munu mbolo olu adanyu olu o de te fabriquer o kera depuis be ka tle outlayer te aw mo ba aw tum te soko ba parce que aw mana ko fana soro o bana bi côté parce que o wordu na o kera yuru c'est pour la bi ibe fait labo ka di mo ma noyi fichier ka fo ibi sigi ka passeport kene ka soro carte bi sega labo ka di ma me carte kera yuru a wordu na o make outlayer lawo o nina bayoro o bana choko jumedela haro fana ita fo nina yere bana ni o fodro yengalon badi tige moyi parce que o ten nina yi numéro min baka wori yake nina yi awa numéro min baka o de tobe ka wele ka fo ko nina sino carte nyirete o e mana jalandi ya fam ni ame ka fo ko titre de séjour fe were tere numéro do de baka wori titre no ta ka munde do mana gansande bibolo nina yere betende awa niyo ta ko boala ka tobla papier were minka comme ni tara renouvellement na
i be respicer de di ma o respicer o numéro kelen de baka muna nu ɲininga i b'a fɔ ko i ka titre séjour be mi i b'a fɔ ko non ko n bɛ renouvellement na n ka respicer de bɛ n bolo i b'o labɔ yɔrɔ min dɔrɔn olu mago tɛ k'a fɔ ko papier gansan i mago bɛ numéro in de la a validelen don ka se waati jumɛn de ma n ko i mago bɛ nin dɔrɔn de la en tant que ni numéro in b'a kan mais numéro in ta ka bɔ a la ni nana na dɔrɔn i b'a fɔ ko fɔ de don ko tiɲɛ tɛ Nina yɛrɛ bɔ nin kɛ cogo la ni Nina numéro yɛrɛ tɛ fɛ in ka fichier minnu b'aw bolo est-ce que Nina de b'aw bolo wa bon Nina ma ban entreprise k'u créer Nina de don Nina de laban bɛna don a la har laban na i ni muso ka mariage a tɛ taa Nina kɔ n'a bɛ kɛ maire la Nina de bɛ don a la ka du terrain sa a bɛ kɛ ni Nina de ouais Nina de numéro bɛna don a la ka société créer Nina de bɛna don a la ka dugukolow sa Nina de bɛna don a la ka bankiw dayɛlɛ ka compte banque dayɛlɛ Nina de bɛna don a la baarakɛyɔrɔw la pour que i ka se ka ta Nina de b'a valider o banyɔrɔ o bɛ yɔrɔ jumɛn hɔrɔnya la i t'a fɔ Nina banna o ne ye min fɔ i b'a fɔ nin fɔ cogo in de la Nina ma bande Nina de bɛ continuer Nina jumɛn de bɛ continuer Nina min n'an b'a problème kɔnɔ n'an b'a janfa kɔnɔ Nina min ɲagamina o Nina kelen de bɛ yen mais o bɛ kɛ cogo di o problème bɛ résolu cogo di n'o de fɔ n ko ye kɔrɔlɛ min ta k'a fɔ i b'a problème résolu an t'o de kɔnɔ bi a kalo joli ni ko ko non a bɛ rectifier ne yɛrɛ ni fanba ye kuma caman k'o la ko non ko n ko an k'an sigi k'a lajɛ an bɛ kalo 6 la kɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ kalo 8 ni ko aw mana ni données kura ye fo données kɔrɔ min ɲagamina an bɛ taa min an ma bouger ka bɔ an nɔ la an bɛ taa min fɔlɔ an t'o de kɔnɔ bi yan hali bi a tɛ k'o de fɔ k'o de bɛna yɛlɛma o de bɛna yɛlɛma a bɛ yɛlɛma cogo di à la base i bɛ base kura in bila de n'o ma bila o Nina kelen de bɛ ta mais n ko problème ye numéro de ye maliyɛnw bɛ taa ɲini yɔrɔ jumɛn papier min bɛ e bolo a problème ye numéro de ye problème bɛ y'o de ye o ɲagamina cogo di parce que état min mago t'a yɛrɛ la état min mago t'a denw sigi la état min mago t'a la n'a ɲɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛw fɛ n'a ɲɛ bɛ jamana wɛrɛw ta cogo la fo ka vi dɔrɔn fo ka taa boîtiw kɔnɔ fo ka bɔ dɔrɔn k'u yala mobili baw kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ nin so in bɛ n bolo fo k'a kɛ bi ka di sini yɛrɛ an ka foyi t'a la jamana in bɔ kɔlɔlɔ de kɔnɔ an b'o de tɔɔrɔ kɔnɔ n ko degun yɛrɛ de bɛ hali maliyɛndenw yɛrɛ ka mali yɛrɛ kɔnɔ si tɛ miiri est ce que ni an ni jamana minnu gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na n b'a fɛ k'u lajɛ de i bɛ ka taa cogo di cɛ bɛ ka taa y'u nin de di jamana ma de komi an bɛ k'a fɔ cogo min na i m'u dalen tɔ dɛ i mana fonction fana kɔnɔna na k'a fɔ bɛ baara la fonction publique kɔnɔ ko fana e k'i ta kɛ yɛrɛ sago kɛ ka jamanaden dɔ kɛlɛ ko parce que se bɛ e bɛ place dɔ la maa si tɛ se k'o kɛ n'a kan ka kurusi justice la justice de b'a kurusi haro fana o t'a bali ka jamana sɛbɛn fana k'o to a bolo jamana sɛbɛn de bɛ to a bolo aw bɛ se ka kurusi justice la problème t'a la mais aw tɛ se ka bali jamana sɛbɛn na ko parce que e bɛ yan n'e ko a tɛ kɛ n'e ko nin tɛ kɛ mali bɛ nin ta cogo in de la an bɛ taa cogo di parce que bɛɛ bolo n bɛ place min na o ye tiɲɛ de ye an bɛ kɔnɔ waati jumɛn nin de bɛ ka marcher an ka fonction publique kɔnɔ nin de bɛ ka marcher an ka administration kɔnɔ awa nin de bɛ ka marcher état kɔnɔ ni coup d'état kɛra état la a bɛ bala a la de mais maa si tɛ yen min b'a fɔ ko n bɛ bɔ n place la non bɛɛ bolo n bɛ sa n b'a tɔ n den bolo nin de bɛ yen o a yɛrɛ mali yɛrɛ réalité ye nin de ye o ye Asimu ye o tɛ Asimu ye a réalité ye nin de ye awa o mɔgɔ kelen ninnu de bɛ yen depuis i bɛ ka tile Asimu yɛrɛ nana o système kelen de bɛ ka marcher bi an bɛ taa yɔrɔ jumɛn fɔlɔ i bɛ ka kɛlɛla k'o kun ka jamanadenw ka tɔɲɔ kan a kelen tɛ min ɲɛnabɔra an minnu bɛ kɔ kan an wulila ka faraw kan an wulila ka kɛlɛ min kɛ i bɛ ka tagali la a hɛrɛ kelen tɛ min ɲɛsira anw ma ten a kelen tɛ y'a dɔn lagalagatɔ minnu bɛ kuma ko sécurité tɛ Asimu ta ye ne ta tɛ sécurité nationale de oui c'est national o ye jamanaden bɛɛ de jɛ kafiri ni silamɛ ni silamɛ e tɛ kuma o yɔrɔ kan o mun ni bɛ ka min fɔ kɛlɛw tɛ non mun de kɛra hɔrɔnya la an b'an sigi kɛ su ni tile état bɛɛ k'a ɲɛsin k'a fɔ ko sécurité o ɲɔgɔnna ngalonfin yɛrɛ tɛ fanba ninnu jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ sécurité la aw t'a ɲininka a jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la ale kɔni bɛ bɔ dɔrɔn ka kuma komi tɔw bɛ min ye cogo min parce que maaw bolo ko bɛɛ bɛ sara la maaw bolo a bɛ ko bɛɛ kalama n bɛ ko de fɔ ye n k'u t'o kalama hali premier ministre jɔyɔrɔ foyi tɛ nin na premier ministre a jɔyɔrɔ foyi tɛ nin na fo n'a kɛra bi ni sɔrɔdasi min kɛra k'a remplacer n'o ye Mayiga ye sinon a tɛ foyi kalama nin kunkanko la ministre de la sécurité de b'a kalama a bɛ compte rendu kɛ président ye
bana sino foy bon ni jamana be ni kuma na yoro ko gela be mo ga ba fo ko no ko mali be kele mi na de ko ambe ka ndarge an ka ñogon blofu dabla sa jamana ye geri ke minte mali yesa jamana dona difficulté kono minte mali yesa jamana deguna degun cuko la mali mo degu soro sa an kana ñogon nege sa administration min sigile be ka foko asmu ka mo benye sine be sécurité la o den galonye parce que ni kuma na ka fo munum be ko ka problème ka rectifier oni geri be ñogon sira la wa oni aw be ka mina munu sa olu be ñogon sira la wa olu te ñogon sira la wa e munum fana be ka fo ku tara i ga barake administration kono olu fana be sigilen do parce que ko bi ko malini jamana were be ñogona wa ko malini jiye be ñogona wa ambete rojume état be se ka fonctionner ni ke chokola gouvernement be se ka fonctionner ni ke chokola wa ha fendo be hanni mama fi iki sigidoro kimiri nunu be ka fen fo ngalonde do mamunu ka bara do o maw donendo mamunu ka ngani sira la bato sira o donendo ibe ma soutenir ani on be ku soutenir est ce que on ga bara de do pour que kata minan sawa anga barato nambe ku soutenir mais munu be ka barake ministre ani munu be fonction publique kono mais olu joyoro jumen de be ni minan sauna ani ni minan nunu nalina awini awlo talachi joyoro jumen de bala awte bouger katate sarawla ayre ba télé de la comme am fana be yoro janna ka télé la chogom ache foi tu tiela be saramina siglendo ka mo ka seben ko de nyanabo oni nunu be ka bara min ke kele unde doa siglendo ka jididi mo ma oni so rasu be ka bara min ke mina munun be nale est-ce que be nyon kalama wa siglendo ka sinekela o de ga hakedi ka gouvernement sigi kanye ninde ani ni so rasu nunu be bara mina nunu be nyon kalama wa siglendo mamunu be koka oluka seben ko oluka problemu ibe tono min kono o ka se ka nyanabo ka se ka lafia soro oni so rasu nunu be ka bara min ke olu be nyon kalama wa chanka chiendo fo nyon nyana san kana ko nyagami nyon sa na nya be no ni nyon ka foko way ko jamana be farle nyon ka kambe de be ka nimbara ke nyon fa be tay rojme antena nga jamana ke kodo mali jamana yewa ha anga sigi kamiri doni kwa hada Ninama fo bena awo. Pour la base de données de la carte d'identité biométrique sécurisée CEDEAO et sa sauvegarde sont la propriété du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà. Ako carte d'identité biométrique ya rega kuma kwa sécuriser lendo nyana. Bien sûr, mali magobe nindelo. Ngai wolo seben de sécuriser carte d'identité te. Dien jamana be wolo seben de nyonte. Billahi. Iko shedao. Shedao jamana cité mimbe ni problème kono. C'est pour cela qu'anga me retard là de. Parce que ankara nyogola kununi dai ka nyogola kununi kuma kanye kasoro anganga ta yoromina amawla no la ere surtout kata no kerante ta yoroshi imo jamana yi kono no avancera mali be ni sira de ka dipila wale surtout krengre nyana be wati min kono bi parce que ma bolo an tara yoro jakka sora ma bo anola masima pere tagali kama sedao jamana jumene be bi on bena carte d'identité biométrique sécurisée sedao krengre nyana sedao tade ambeno de dla ameno dla ni basile données mi no refongo e données koro yo te wulire o données koro mi fleni aye sedao jamana beta kelen jamana hake min ba kuna jamana densité bi mimbe ka kuleni ni nkoy et pourtant ibenda na ya kadobu shila yande a jamana mimbi mali rebe 8e position de la on yabe jamana munna Côte d'Ivoire ni Sénégal nu olu be kachani mali yende nina surtout hare azile olu de kachani mali yembe nina ta kalama aita seke like Google sans feke nebe go de fo yo munu bala de mali unde malo mauto no de hari mali kono majul de beta mun beta azil demande abe malaw fin de temps ko ma développer aba makala parce que ambanye sidiri ambanye bla kuma de la ka fan kala ndo me kasorante fendo ko ninde ambla retard la parce que ambolambe kodo kasorante kodo abe jin jamana bela malla ibeta kazil demande wa ibeta ka do buishila jamana were mo be se kata mali kono ka ke ku sigi mali kono papa tala wallahi abe mali kono aw munun be aka fo abe kala nyoro ni mineru ni fenre la mali fana baki jamana were mo be takake nga be jinye jamana be de la fona kera Arabie Saoudite olu be se kata ke jamana were la me ma ci se kata ke foka dugo ko lo meleke
parce que olu te dunan fe et tout ka seben de dunan ma olu ka c'est-à-dire olu ka jamana yere de loin mene voilà faut te nyagami olu la sino yin jamana be ibisiga ke na eta ni eta ya asabte do ibisiga ke mais non ate ko jamana indronde la ata carte biométrique a ka donné a bébé blanc Mali yɛrɛ kɔnɔ yan wa Mali ministère de la protection civile ale de t'a ako carte d'identité biométrique ko a donné bébé blanc Mali de kɔnɔ yan donné mi ma créer folo jago bara ka damine we kelenye fulana nina yɛrɛ donné be Mali de kɔnɔ ne yo fo ka segende ngo nina donné be Mali de kɔnɔ o sega ka bɔ bɛɛ la nina donné yɛrɛ a be Mali de bolo min be koka famba be ka maw filoni min ye k'a fɔ ko nina tɛ dilan tugun n'o ye kɔku ye n'o ye plastique min dɔrɔn bɛ dilan dɛ o dɔrɔn de bɛ kɔ kan awa hali passeport fana dilanli la o dɔrɔn de don passeport yɛrɛ kɔku o de bɛ dilan kɔ kan sinon passeport donné a bɛ Mali de bolo oui passeport donné bɛ Mali de bolo nina min bi n'aw b'a k'a fɔ ko a ka rectifier a donné bɛ Mali de bolo hali minnu tun bɛ kule la donna ta bɔra ta n'a donné tun bɛ faransi bolo nin kuma bɛ caya i bɛ se k'a fɔ ko wayi ko a bɛ kɛ ta an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ da donné tɛ faransi bolo de min bɛ faransi bolo an ye contrat signé an ni faransi ministre ni ɲɔgɔn cɛ pour que a ka se ka plastique dilan donné o bɛ se ka don a kɔnɔ cogo min na o de ɲɔgɔnna tɛ a banna an mago bɛ nin de la passeport fana kɛra nin kɛcogo de la contrat comme Canada tun b'a kɛ cogo min na mais donné de base yɛrɛ Mali de don a donné base ye Mali de a donné te sɔrɔ diɲɛ jamana si ka ni Mali de tɛ ni cɛ o cɛ y'a f'i ye k'a ye nkalon de tigɛ de i mɛna kama ne y'o de fɔ ne b'o kumakan kelen de kan a tɛ ya a ma sɔrɔnya ka kɛ yan min tun bɛ dilan yan o ye carte nina de ye nina in ye jumɛn ye o ye plastique de ye fanba bɛ ka min wele k'a fɔ ko nina k'o tɛ dilan tugun de awa nina yɛrɛ tɛ o ye plastique de ye a bɛ donné bɛ yɛlɛma min kɔnɔ c'est comme n'i taara ji ta ka yɛlɛma daga kɔnɔ daga ye bakuruba ye i b'a datugu ni mago b'a la i b'i mi a la i b'i kɔ a la awa o fana bɛ ten de parce que ka sabu kɛ a tɛ hali na c'est-à-dire fɛn dɔ don fɛn min garantilen don ka sabu kɛ mun de n'a bɛna ji la a tɛ tiɲɛ foyi o de tun bɛ dilan yan n'o ye plastique ye sinon donné de base depuis kunu fɔ bi billahi a bɛ dilan Mali de kɔnɔ wallahi billahi yɛlɛma o yɛlɛma kɛra la a bɛ kɛra la Mali de kɔnɔ n'a kɛra de an bɛ donné ci n'an y'a ci olu tɛ se k'a yɛlɛma de aba olu tɛ se ka bloquer de parce que autorité de y'a ci ani donné yɛrɛ bɛ b'u bolo a la base ngalon de do c'est faux a daluya tɛ ci si bolo minnu bɛ ka dilan ni maaw dulonlen b'a la faransi de y'an ka marché min b'u ni faransi cɛ o marché kelen nin dɔrɔn de don contrat bi ni ne cɛ pour que ne ka nin de la n'a contrat n'a bɛ bɔ cogo min a bɛ bɔ ten de o c'est pour dire que malien caman bɛ bi fichier b'a bɛ bolo fichier b'aw minnu bolo a kun ye nin de sinon hali n'i ka défaut i tun b'i ka carte de sɔrɔ malgré tout défaut b'i la problème b'i la dɛ mais i tun bɛ carte de sɔrɔ i tɛgɛ bon o carte min dilatɔla de n'o kɛra ni contrat ye de o contrat de tun b'u ni faransi cɛ o passeport kelen contrat de tun b'u ni faransi cɛ a banna point sinon donné yɛrɛ o b'a yɛrɛ kun de bɔ ouais ni ne taara passeport kɛ n'u y'a donné transféré ka taa Mali la Mali autorité de b'a lajɛ sisan ka transféré ka taa a y'a yɛlɛma fɛn kɔnɔ carte kɔnɔ n'u y'a yɛlɛma carte kɔnɔ o ye donné ye parce que pisi b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ o y'o banna ye o a banna donc directement o de contrat tun b'an ni yankaw cɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ Mali ko de don mais an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ ka ɲɔgɔn bluff o ye i ka min ye o y'o ye sa an mɛnna ɲɔgɔn kan depuis an bɛɛ ma kɛ o kuma caman bɛ fɔ tiɲɛ tɛ sa an tɛ se ka taa nin bɛɛ an tɛ se ka nin bɛɛ tiɲɛtigiya quoi i b'a fɔ k'a fɔ ne ko hali fanba min balolen filɛ ko ne ko daluya min b'a bolo k'a fɔ ko an ka nina bɛ Mali faransi de bolo ko a ka bɔ n'a prévu ye dɔrɔn ou bien a ka taa taper Google sanfɛ ka na n'a ye non i bɛ min d'i ma o ye de ko nina bɛ faransi bolo mais est-ce que nina de don wa non nina tɛ parce que nina kan ka yɛlɛma donné min kɔnɔ o de bɛ faransi bolo n'o ye plastique ye o de bɛ faransi yan passeport kɔku nina kɔku o de bɛ faransi yan sinon donné de base o bɛ Mali yɛrɛ de bolo n'a tun bɛ faransi bolo hali aw bɛ ka fiches minnu labɔ bi aw bɛ se k'u labɔ a tɛ se ka bɔ o bɛ bɔ cogo di donné bɛ ne de bolo e bɛ ka fiche o donné kelen e bɛ k'o donné kelen de utiliser munna ye ko a bɛ kɛ carte d'identité biométrique ye yaro i tɛ se k'a fɔ ko wayi k'u y'a minɛ faransi la non o ye nkalon de ye a tɛ yan de min bɛ contrat min tun bɛ yan an ye contrat tiɲɛ parce que an mago tɛ carte la k'a dilan carte dilanbaliya an b'a kɛ sababu ye an k'a kɛ carte d'identité biométrique ye pour que chiffre ka sɛbɛn carte d'identité kan nin de don dɛ
Ah, nin dalu famba ba do be ka min fo. Ata. Ma chiffre n'a pas trop ingrat. Donner le base de blanc. À ce titre, elles seront hébergées à Bamako et sous la responsabilité du département. Donc, on a fouetté Boyam, il y a bébé tout Bamako. N'a faut qu'il y ait que Ibeka Tana, Katanga va des données de la France au Bana. Peu au Tekenna. Oyoro mina ya fo oyen galondi. Hari beka tlela anga donde bazi mana yande. C'est comme beka bazi min fo plastique min be de la koko min be de la de o de tumbe franci bolo ya me donner rebe mali de kono sa. Che anga ke horo nye doni sa. Anga ke horo nye doni ka ke la driyo doni. Anafa ka banyere makwa. Anafa ka banyere makwa. Hari beka tlela mbeka min fo kelende tumbe. Ale be ka fo ko te de la ngwa o tunte de la ibe ka tle de la. O dablara de bibe ka tle de la. Nego ko donner nana mali kono. Muna halbi aw te sega o karti kele labo ka di mo ma. Aw be ka fisi de labo harbi ka di mo fisi de labo halbi sisa ka di mo ma. O tambolo anye rebe yelema ka passeport ere fabriquer anga jamana kono. O rebe ka fo sisa. Anye rebe yelema pour que ka plastique no ninai ko fana fabriquer anga jamana kono. No ya kokuye abedo min kono koku min kono. O photo la anyanga donné ba nyere bolo ananga donné te di mo werema non ere bi ka donné transférer nin ken kono sino i ka donné marlente mo shibolo na ma ke i min transférer kata no kelente ati ata Maintenant, nin carte un passeport est tu veux Mali là le passeport biométrique du Mali est personnalisé à Bamako, à la direction de la police des frontières. La carte nationale d'identité biométrique sécurisée CEDEAO sera de même sur un site de personnalisation à Bamako. Maintenant, Sony a dit donc, il y a un malien ou un carte nina kola. Un bora de la do kalam. Donc, modification que tu as, tu as voir mine dola, il n'a pas voir mine bala, dorme qu'il est ma femme machi qui osera. Ni mintra war mine pas pour wari, pour avoir mine koka ya fichi qu'il y a, pour dénoncer un meilleur femme. Anti wasa di, Famba eba do mamunum be depuis kunu o ma kele nun de be awa hari sini wori be kamene. Iba be kalamade. État bela jele gouvernement bela jele fonctionnaire bela jele bebe ka wori meneni sebe kola ne ko kwa ga dénoncer ibe jonde dénoncer ka jonte fona kera nere kanga munun dénoncer no lui kafiru yi ni ala ye iblisa duskuna chembo lu dénoncer de billahi ni mebe sino wala ibe kununde billahi nyankali alala nabi bolo ka foko nyati la wallahi billahi ne ma fenwere do ni na yin kono ibe wo kono ika don dro ka foko ras 24 koni nyabi la billahi wallahi minye muso yi minke be ga ele ngone be ga elila de minye che ibe ga minye ne be ga elila de billahi nyo de fo maminke kunu salo mimake nyinanta be jugu ya noyi ambe ka tade o parce que mbe mado de jo fadin kene kan ni na koina ku ka fade sidiri ika faso den juguya anu kan nambara nuka kalamanja nuka jamfa min taraka nyechi fasoma nebu legure ku legu ira jiela ne 24 koni mbu legude nteche shu sutura uchela abante muso foi sutura uchela i video be mbolo yawo video be no de fongo video be vocal be image be minte communication nyere fanala abene de bolo ya ne 24 koni mado be sino wala me billahi ibolo be sino gomena be kuno ni me gobe mbu legu chokola hari olu mo kew ino legu hari na be jigi kaburu kono de parce que horonya de taraka dima horonya e masega la walia ka jamana jamfa katila ka jamana de nyere jamfa ka fo ebi seira etaro sebe ma were ye katemeka etaro fanga be ma were bolo katemeka ibe se kola ma were be se kola billahi ni nebe ki nyini yere etaro yere ka fo ko nebe ki nyini o itaro yere ka fo nebe ino fere ebe na do wati mina ko nebe eno fu be nkambe de ma wasuru net la nga baralaw c'est ça la vérité maliko nante masi tolere président bega goshi yoro mina jago man na hasile min sigilendo ki sara jamana ka dana daika ka barake jamana de onyoku ka hagedi e ko jamana jamfa ko jamana denunu ko luke komi faso de onyerete
k'olu yɛrɛ kɛ komi k'u ɲugun d'u yɛrɛ la malidenya yɛrɛ kama a tɛ passer dɛ Mali ɲan bɛɛ de ta un peuple un but une fois billahi i ye directeur ba ye i bɛ administration kɔnɔ i sigilen don i bɛ boli i ka voiture ba kɔnɔ o t'a yira e ka fisa ni maliden si ye non sɛbɛn kɔ la o ye nkalon de ye yɛrɛbaya min b'aw bolo n b'a nege b'aw la o ne ma kuma aw kan fɔlɔ ma bɔ ni foyi ye fɔlɔ mais ne di 24 de ye layidu di mɔgɔw ma wallahi Korofina ministre de la Korofina ani ka fara ministre des affaires étrangères i ka bureau kɔnɔ wallahi n b'a bɛɛ kɔnɔ ministre de la justice n b'a bɛɛ kɔnɔ yaro consulat ninnu tɛ n tilala olu la c'est-à-dire n bɛ k'u lajɛ de ka yɛlɛ la fɔlɔ consulat kɔnɔna de n bɛ k'u lajɛ de fɔlɔ ka yɛlɛ n bɛ maa dɔw lewu dɛ ne y'o layidu di mɔgɔw ma billahi parce que ne ye nin di jamana de ma billahi ne y'o de fɔ wallahi n bɛ maa dɔw lewu n ye n kali ala la maa dɔw bɛ yen hali u bɛ communication min kɛ a bɛɛ bɛ n bolo hali u bɛ appel min kɛ parce que ne y'a fɔ ka jɛya mɔgɔw ye ko n ko ni ne 24 ni ne bɛ baara la ne tɛ janfa ban ka fisa ni janfa ye ne tɛ janfa mais attention mais ninnu kan ka n ye ninnu kɛ cogo min na i kan ka kɛ ten de ne tɛ dɛ olu yɛrɛ kun i bɛ mun de fɔ yɛrɛ ka image n b'o de labɔ ka da faden kɛnɛ ka billahi n'a bɛ kɛ don min na a tɛ dɔgɔ dɛ an ka taa écolankolon don malien de la diaspora ma foyi ɲini jamana fɛ papier olu de bɛ 1600 milliards olu de b'o di ma Mali ma honte a ye nin lajɛ ni y'o de fɔ diaspora mɔgɔw ye aw de bɛ 1600 milliards de di faso ma kuma banna ye aw jɔyɔrɔ ye nin di sinon mun de bɛ yen an ma foyi ɲini ni sɛbɛn tɛ mun kelen de ɲɛnabɔra don o don nin kumakan in de bɛ répéter aw ɲɛna nin de bɛ répéter aw tulo la aw ye nin kɛ malien de la diaspora aw kan ka fɔ aw ni bonya kan ka aw ye nin ɲini faso ye bɛɛ kumakan ye nin de mais jɔn de bɛ min bɛ k'aw dɛmɛ fɔlɔ a ye t'aw yɛrɛ ɲininka depuis o waati ko maaw mago bɛ visibilité ni tɔgɔ de la a jɔn kelen de bɛ yen cɛ la muso la a jɔn kelen de bɛ yen jɔn nin bɛ fɔ depuis bi kɔ tɛ mais mun de yɛlɛmana mun de kɛra aw ye k'aw nisɔndiya an minnu bɛ jamana kɔ kan an jɔyɔrɔ o donnen don ka ban an mago foyi t'a la aw y'a fɔ aw m'a fɔ o y'an jɔyɔrɔ de ye parce que an ye jamanaden de ye aw b'o dɔn a bɛ ka kɛ jamana de kama aw b'o dɔn k'a fɔ a bɛ jamana de nafa i yɛrɛ ka kuma malien minnu bɛ kɔ kan malien de la diaspora olu bɛ kule la san joli nin sɛbɛn kɔ la olu bɛ kule la san joli nin passeport kɔ la olu bɛ kule la san joli nin ninakɔ la a ka nɔgɔ ka n'i sigi aw de bɛ miliyari 6 miliyari 10 miliyari 100 miliyari bayirika aw de b'o ladon jamana kɔnɔ an ma foyi ɲini ni sɛbɛn tɛ mais aw engagera ka taa sira jumɛn de fɛ vous êtes engagé pour aller où yɔrɔ jumɛn aw taara réclamer yɔrɔ jumɛn aw taara fɔ yɔrɔ jumɛn a y'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna de aw taara fɔ yɔrɔ jumɛn a tɛ yen ne de fɔ n ko bɛ tɔgɔ ni visibilité de ɲini n'aw ye o de don f'aw ka c'est-à-dire a ye jɔ cɛya jɔyɔrɔ la ne b'o de fɔ n ko wallahi saya ye kelen de ye wallahi billahi talahi n'i bɛ sa bi sini dugu tɛ jɛ wallahi billahi sini dugu tɛ jɛ i la dɛ tibakɔrɔ ko kelen dɔrɔn de don soit ne ka nin sɔrɔ a bɛ kɛ min ɲa ka ko ye soit ne ka hakɛ ka di min bɛ kɛ ne t'o dɔn mais n mago bɛ min na ne ɲɛ b'o de la mais o de don o dɔrɔn de don la patrie ou la mort nous vaincrons mais kumaba kumakan duman don o don information ɲini don o don mun de bɛ yen mun de bɛ ka kɛ na kunnafoni d'an ma n'a fɔ ta cɛ bana min dɔnna ka ban mun de b'o bali n'a tɛ furakɛ ou bien a bɛ saya minɛn de kan fo n'a kɛra saya bana ye de ni saya bana tɛ bana min dɔnna ka ban mun na n'a tɛ se ka furakɛ jɔn de bɛ problème dɔnna ka ban problème mun de b'a résoudre ni état t'a résoudre mun de bɛ état bɛ kɛlɛ de aw ka hakɛ dɔ ka état kɛlɛ aw ka hakɛ dɔ ka gouvernement de attaquer moralement physiquement aw ka hakɛ awa jinɛ jamanaden si tɛ min b'a ka droit sɔrɔ min b'a ka hakɛ sɔrɔ en tant que ni ma wuli ka kɛlɛ de kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana Mali
n'aw sigira we an tara an b'a kɛ cogo min ni ne yɛrɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ sigilen ɲɛ ubiyɛn musobakɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogo di nafa ma y'i wolola la c'est vrai nafa de ma y'i wolola quoi non c'est clair ne k'a fɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min mais non solution ye e de ye en tant que n'i bɛ balo la solution ye e de ye su de b'a fɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min o ye su kɔ ye de ɲɛnama k'a fɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min e bɛ dɛmɛ cogo di soit la moitié du budget national. Nous luttons embarqué comme nous dans la yama à Tarana. Donc, on est quand même mon fouillana. Gelabé, mais en a eu un il y a une loi mi faut. Dérogation méta, qu'au boissina. Mais quelle est mani dia maché, en me canto la canine qu'elle est fait les yanabo. Biou à voilà, n'y ninde fo. Nkom famba nunu joyoro jume de be na fo kata ensemble konodoro ka loi voter ka kuma mun de be abana mais ni kele na ko be dlolen be ni na hari dibito be ka ko be dlo ni kele ndela kwa ni je be nyora ani je jume de be nyora folo ani je jume de be nyora folo antega marafati nyora abega ki sira minka e famba yere ka joyoro fo to sirala obega kel la nyini min kono contesti min kono re e joyro foito kono fona kera domina nuko aina kuma ensemble kono aina ni ndegere in sebe aina ni sebe abana sino foy e ka sigile ni laji aw yere ni alaw talaci e ka laji ambe kuma tuguma be kuma tende on be information do soro billahi nyenkel ala la famba tout so nerebe ka fo oui min gadi min ye bo fo de menere be ka fo abadon be ka min fo ni ale ka video bane ya mbe min fo nyana ni nina ko kele ntia Canada ka progression de la de fin de la min toye toujours be teme sariya sira de fi na fora ka fo nga teme sariya sira fe olu de ko olu ye ordu di pour que corruption ka ke mais corruption mata wa corruption te ka ke manyamaria di yo fo tende me nyamaria kele madi ebe ka di ka foko wa nga progression ke ne ma fo mo kana kede obe be de ka swala me ne be ka kuma yoro min ka progression te masika 7 dima ni ka nina bora ibi sika progression labo ikata retire kana dima obi sika fam ni ko mado katata na tarata abana aba chimaya awa har na tigi tarata ka soro progression yere te problème tala mais ni ko ku te sika di atigi ma ni progression te ibe progression ke dro ka chi atigi ma bana iba blade akata démarche ke mais attention o kana démarche yoro chaya ne bo fo kono obo la de à droite à gauche na wolola kololo mina o yere no ede ne bo le faut très attention e ga dossier be yanfe soit nimbe bla ibe continuer ta mais tu sais ga fo abe yanfe abe mbenga sanzi tate ni yoro fly na o te dossier ko la de soyez droite min ta ibe continuer noy ou ka droite bla kata gauche fe ka continuer noy mais ka dossier fli kata yoro bela no kera o responsabilité ya uyede o te konsla mo fana ida ngo fana chien fo nyonya na de parce que bébé ka boli responsabilité de ni bébé ka bolo de ni aw correction ke aline kelen o responsabilité te mo re aw yere kunde do konsla mo yu ka responsabilité de ta ka boala flana aw na unana ninke aw beta ta choko min fana la ko responsabilité ya aw yere kunde konsla no fo itene na ola abe depa aw yere be min blala abe depa aw yere ba fe kata tasira minka ni feera la abe to réclamer rodme aw yere kunde do ima foko dossier ube muna o dossier munum be harbi eta ba do dossier ube dossier on corruption make muna aw kanga aw yere de yininga ko muna est-ce que akeli de kaduya mena akelu mandu yo parce que ta fi kai aw yelente awa aw munu akanga ke aw munu ye aw yelente nyatawla naw mago yere bala jonjonjo krengere nyana irizama pour que ni problème ka résolu ni ma eta kele biga hage soro mali eta be kele di en tant que naw mu kele kaw sigite en tant que naw mu kele aw be ka fen ke aw be ngalonde la aw bu kele de jagwa munu be ku kele o be ka respecter oui donc aw be ka respecter kidalin ka be ka respecter ango fana chien fo nyonyana
ne ma fo jihadisi ma fo terroriste rebelle mamnu be ka fo ambanga yere ma horo yata parce que amma ko be fendo la mali kono amadi kun jumele la yaga hakete ya olu e marfata olu be négocier olu la be kelela ku ka drapeau la bu yere olu be ka négocier ngu be fendo de nofi sini ni go chu sini ngene ba fo ko cha ya mali eta yere fana de la parce que mali eta yere te chiefo kien kelentala ni asimu fana sigilen do nin kainde ka diaspora bena wuli de no de fode kerengere nyana munu nyerebe ki souteni ko mu kele de damine iko ga groupe fembe mba be kono nugo ko mali de ko mbe mali kono nugo france ko mbe france kono nugo ko jamana bere de ko mbo kono wana kadiye mo hakko hakebe groupe kan ba be do awan betla ka nimbe nunun kele mbe fere nunna de wallahi mbe fere nunna de nyodo fu mbe barada nunun ka depi ala kuda olu tena bo tugu kam mali don to kulela wati mina ka fo ko olu bena groupe sigi asimu yere koroke ko ali bena asimu souteni mali de munu be koka o ma fo asimu ko olu de me ko beta asimu souteni abeta jonne souteni asimu jumen folo ay munde kena beta souteni folo ay munde kena beta groupe sigi wori min dirawma ante bono ye folo ay bono ye folo ke aw yele ntawma delikayi parce que bi asimu be fangana groupe joli be siga to yala beko konna ka suru beko nga mo de do me kunu imo me chisila ci sima boka ko binye ka ko ni fanga nye mingo ka mo de do amuso sima bo me bi e bo lu mo kele runde fo anebal ma ke nebal ma muso amadel na fi yala sa ma yere de maka ki yere billahi maka ki yere kwa awa antikatinina ninde do ambe nyogombolo dande do mbe ante tante machire ka fonte ka video ke donat hey ne de 24 ne refo mama komba nyira ne la de ne de bisika fo nyem komba nyira mgola me mama yira ne la de ne te baga mimba tombe komba njo ay aw yere kechogo suva hari kabo ka video ke ninka be dégoûté quoi ase cheka ke che musuka ke musui anyan shige manifestation ni meeting wala aw sigilen do de eta ko hey ngo eta be keledi mali eta be keledi abu kelede ka hage soro me na yaw desino wala de papa kata nyana baba o si ko sino wala fo ite nyana bo aba fe munde kake aba fe nega munde ge o tinega bara yo eta de be kele soit ka konsela o datugu nu ta ka problème nyana bo konsela o ka datugu o yaw ka hera jamana ko kaya en tant que ni konsela o da elendo boné de ba aw kaya aw te jamana dewnya o jamana dewnde jonde be sugo bale jonde be siga fo ka fo ko on manga ka ga hake nyina on manga ka eta kele jonde be sugo fo personne mo si te sugo kuma fo minye oyoyi mani min kanga wodi do ikanga min nyini kango nyini de ni sirana abedi mo were da wa ni sirana de magobe sa ngane te sirande ne te régulier abeta laba minna o te dugo malien sila o te dugo jiye mo sila ni sigile mbo kanka mbesa o kankilenga asi ni femu ne armu munu sigilendo mamu numbolo ka foku ka armu te ibe ande ni ibe ne 24 de bolo ya ni mafla ni asabana billahi kana siga sali internet merci abela jelen folendo folimini dantala ambe no sali